rombongan telah memasuki kompleks Parlemen Senayan, Jakarta bersama dengan rombongan untuk segera masuk ke kompleks Parlemen. Kita masih sama-sama menantikan pemirsa jalannya sidang tahunan MPR RI bersama dengan DPR dan juga DPD yang akan segera dilangsungkan. Dan kita melihat iring-iringan Presiden Joko Widodo sudah mulai memasuki pemirsa kompleks Parlemen, yang dimana nanti pidato Presiden yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Distinguished Kemerdekaan ladies and gentlemen, we would like to inform you that the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia has arrived in the venue of the MPR DPD venue, and for that we'll kindly invite you to enter the venue. We kindly invite you to take your seats, and for those di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen we kindly Jakarta. invite you to take your designated seats. Thank you. Sambil menantikan kehadiran While we await the arrival of the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia in the General Assembly room, we will have Gita Maswara Rajawali Orchestra from the State Intelligence University Lima Altea, Gita Mahaswara dalam Rajawali Ketatanegaraan di Orchestra. Indonesia. Dan kita melihat pemirsa Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo sudah tampak dari kaca, dan kita lihat ini dia Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, yang menggunakan pakaian adat yang seperti di tahun-tahun sebelumnya juga menggunakan pakaian-pakaian adat. Dan pada hari ini Presiden Joko Widodo juga mengenakan pakaian adat untuk menunjukkan betapa kayanya Indonesia dan juga begitu banyaknya kebudayaan di Indonesia yang dapat ditampilkan dan juga ditunjukkan kepada dunia. Dan kita lihat pemirsa, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara sudah memasuki Gedung Nusantara yang langsung disambut oleh Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo dan juga Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti. Dan kita melihat juga Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin yang juga menyambut kedatangan Presiden Jokowi beserta Ibu Negara. Dan kita melihat pemirsa, Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden beserta Ketua MPR dan juga Ketua DPD langsung menuju ke ruang VVIP, dan kita pastikan sesaat lagi acara sidang tahunan MPR akan segera kita mulai. Dan kita lihat pemirsa dalam layar kaca Anda juga ada Wakil Ketua DPR RI Bapak Sumi Dasko dan juga Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto yang juga sudah hadir di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan kita lihat Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua MPR RI dan juga Ketua DPD RI memasuki ruang VVIP, dan kita nantikan bagaimana jalan sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD bersama dengan pemerintah. Kembali ke dalam ruang sidang pemirsa, semakin banyak undangan anggota DPR, anggota DPD, dan juga anggota MPR RI beserta pimpinan lembaga dan juga menteri yang juga sudah hadir. Dan acara sidang tahunan MPR ini memang juga dihadiri oleh 1.549 undangan, yang diantaranya dihadiri oleh pejabat setingkat menteri dan juga para pimpinan partai politik, serta dihadiri oleh Raja-Raja Nusantara dan juga duta besar negara-negara sahabat. Lo langsung opening ya, Ki? Langsung yang iniin Dadi ya? Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali
DPR, DPD, dan juga MPR RI, dan juga nanti akan ada Sidang Tahunan MPR dan juga Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Pengantar RAPBN tahun 2024. Tentunya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya Ferry Resi, pemirsa. Nah, Uki, hari ini terlihat bahwa gedung DPR ini sudah sangat ramai ya Uki ya. Karena sebentar lagi akan dimulai Pidato Presiden Sidang Bersama DPR, MPR, dan juga DPD RI. Nah, kalau kita melihat dengan suasana yang ada di gedung DPR ini, Uki, banyak sekali orang yang sudah mengenakan dengan pakaian adat. Uki sendiri hari ini mengenakan pakaian adat dari daerah mana? Hari ini dari mana? Dari Bali. Oke, nah kita kali ini pastinya TV Parlemen spesial memberikan ataupun juga talkshow kali ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan semangat kemerdekaan pemuda mewujudkan mimpi negeri. Dan kalau kita ngomongin soal pemuda, semangat dan juga mimpi, pasti punya banyak mimpi. Rini, mimpinya apa? Mimpi, kalau mimpi itu Oki, karena semuanya cita-cita itu berawal dari mimpi. Mimpi adalah kunci untuk kita menggapai dunia, itu kan bahasanya. Nah, tentunya kalau misalnya kita ingin menggapai sesuatu, itu semua berawal dari mimpi. Betul. Mimpi saya, intinya semua pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. All distinguished ladies and gentlemen, the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia have arrived at the compound of the People's Consultative Assembly and House of Representatives. Therefore, we would like to invite all ladies and gentlemen who are still outside of the plenary hall to immediately proceed into the plenary hall, and those who are already in the plenary hall to take their seats. Kita membahas terkait dengan bagaimana nih Indonesia, bonus demografi Indonesia ini pastinya tahun ini ataupun juga ada kurang lebih 24% pemuda di Indonesia. Pak Didi, anggota Komisi 3, Ketua Umum Karang Taruna, Ketua Umum juga PB Rugby, bagaimana melihat pemuda Indonesia saat ini? Iya, tentu kita cukup berbangga karena Indonesia ini saat ini akan mencapai puncak demografi kira-kira di tahun 2030 gitu ya. Artinya apa? Bahwa prasyarat negara maju, prasyarat untuk menjadikan Indonesia emas salah satunya adalah momentum bonus demografi ini. Tapi besarnya bonus demografi, besarnya usia produktif ini juga harus diimbangi dengan quality demografi. Artinya pemerintah kita semuanya harus memastikan pembangunan manusia ini juga dihadapkan pada persoalan global ini, harus dipastikan bahwa pemuda yang berdaya saing, pemuda yang penuh produktivitas, pemuda yang punya moral dan karakter yang kuat ini juga menjadi penting begitu. Karena apa? Bahwa salah satu aset terbesar sebuah negara adalah sumber daya manusianya. Nah, Indonesia ini adalah negara yang besar, negara yang kompleks, sumber daya alamnya melimpah, bonus demografinya, usia produktifnya cukup besar. Jika ini bisa kita kelola dengan baik, jika ini bisa kita persiapkan dengan baik, maka ini akan menjadi anugerah besar buat bangsa dan harapan kita semuanya. Jika kemudian di tahun 2045 usia satu abad Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka, insya Allah dengan bauran SDM yang demikian besar, kemudian sumber daya alam yang juga besar, keyakinan kita akan semakin kuat bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia maju, Indonesia yang sejahtera. Dari Mas Bilinya nih, dari sisi pemerintah, kira-kira Mas Bili apa nih persiapan pemerintah untuk memasuki bonus demografi? Pertama, kalau kita melihat bahwa selama beberapa tahun kebelakang Presiden itu patuh kepada amanat Undang-Undang APBN di mana 20% anggaran itu dipergunakan untuk pendidikan, ya. Dan kenapa pendidikan? Karena beliau menyasar menuju kepada Indonesia emas nanti di tahun 2030. Pendidikan ini menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi penggerak inovasi negara tersebut. Nah, kalau kita bicara SDM, tadi sudah disampaikan bahwa SDM muda itu akan mencapai hampir 70% dari komposisi penduduk Indonesia. Makanya sasaran program-program pendidikan itu ke anak-anak muda. Dan kita lihat anak milenial, anak-anak muda, kita lihat ada program beasiswa, kemudian peningkatan lapangan pekerjaan, pendidikan saja itu sampai tahun 2022 kemarin itu hampir 3 triliun ya, 3.000 triliun, patuh sekali sama itu. Dan kita lihat program-program yang Presiden dorong itu adalah program beasiswa, Kartu Indonesia Pintar, dana bos,
ramai dan antusiasnya juga sangat tinggi. Di ruangan ini juga diberikan siaran langsung dari gedung Nusantara untuk bisa menyaksikan nantinya rapat bersama dan juga Please give a big round of applause to Gita Suara, Republik Indonesia. Pemirsa, saat ini saya sudah Raja Wali Symphony Orchestra. Once again, we would like to inform all distinguished ladies and gentlemen, the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia have arrived at the parliamentary compound for the People's Consultative Assembly, House of Representatives and House of Regional Representatives. Therefore, we ask that everyone who are still outside of the plenary hall to immediately proceed to the plenary hall. And for those of you who are already present at the plenary hall, we ask that you take the seats that have been determined. Program yang sedang kita jalankan sekarang adalah program KUR yang didorong lewat Dirjen PSP Kementerian Pertanian, di mana program KUR itu alokasi dana KUR kita alokasikan untuk Baik, kalau dari KKY sendiri, program Jaya itu merupakan kolaborasi antara Kementerian SDM dengan Kominfo dan kolaborasi antar lintas stakeholder dan lintas generasi, yang mana kita yang muda yang berkarya. Selain itu, program ini telah memasang PLTS di area-area 3D, khususnya di area-area Sumatera, Papua, Kalimantan, dan kita juga telah memasang sebesar 16 megawatt peak panel surya di seluruh Indonesia. Nah, ini kan berarti kita semua ini terkoneksi dengan seluruh program pemerintah yang sudah dijalankan dan akan terus dilanjutkan di tahun 2024 nanti. Kira-kira adakah keinginan ataupun harapan dari program yang akan dilakukan di 2024 dari kakak? Ya, untuk programnya agar terus berjalan, jadi program ini tidak berhenti di sini saja, sampai ke depannya masih ada terus program ini karena mendukung transisi energi di Indonesia sehingga kita mencapai net zero emission lebih cepat, seperti itu. Kalau dari petani milenial? Kalau dari sisi kami sih ya program KUR juga harus terus berjalan karena itu juga sangat membantu kami dari segi pembiayaan untuk meningkatkan produksi hasil taninya itu sendiri juga. Oke, semoga programnya terus didukung oleh pemerintah dan berjalan akhirnya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, pemirsa, tadi kita sudah bincang-bincang sedikit dari beberapa teladan yang terpilih dari seluruh bagian ataupun juga bidang di seluruh Indonesia. Nah, saya sudah memberi informasi terkait dengan bagaimana keadaan di ruang tunggu teladan sambil menyaksikan yang terjadi di Gedung Nusantara. Saya Anggun Oktarini kembali ke rekan Rini dan Uki. Rini dan Uki masih kembali pastinya bersama Anda. 4 jam kurang lebih kita akan bersama-sama nih menuju rapat ataupun juga sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan juga DPD dan juga Mas Padi dan juga Mas Billy. Mas Billy tadi 7 indikator. 7 indikator, betul. Jauh ini tantangan terbesar apa nih? Oke, dalam pembangunan dan dalam politik. Walaupun data BPS menunjukkan bahwa hampir 60% pemilih Indonesia nanti adalah anak muda, tetapi partisipasi konkretnya itu sangat rendah. Angka paling rendah dari BPS ini adalah angka partisipasi. Partisipasi itu bukan berdebat di medsos, bukan marah-marah yang partisipasi, gimana tuh meningkatkan partisipasi Dapil Jatim sejauh ini angka partisipasinya cukup besar atau bagaimana nih Pak? Ya, ini tantangan bagi kita semuanya. Ketika kita bicara partisipasi pemuda atau generasi muda terhadap politik gitu ya, tidak kita pungkiri bahwa ada nuansa adanya a priori para generasi muda ketika memasuki dunia politik praktis. Mungkin yang dipahami adalah salah, bahwa politik ini penuh intrik, politik ini penuh intimidasi, politik ini kotor gitu. Justru saya ini agak prihatin jika kemudian ada generasi muda khususnya milenial yang kemudian a priori politik. Karena apa? Politik ini adalah tempat untuk mengeluarkan produk-produk kenegaraan, konsensus-konsensus besar untuk mengawal arahnya Indonesia ke depan. Masa depan adalah milik pemuda, dan di pemudalah Indonesia ini akan ditentukan ke depan. Salah satunya lewat produk politik. Tapi kita juga harus waspada. Baik yang di pemerintahan, Mas Billy dan kawan-kawan, kami di parlemen, harus memastikan jangan sampai
a priori pemuda ini didesain oleh penumpang-penumpang gelap demokrasi yang kemudian membuat ruang politik, mempertinggi money politik di tingkat grassroots, mempertinggi ruang transaksional suara. Pasti ini memberikan kesempatan yang cukup sempit kepada generasi untuk berkompetisi secara sehat. Nah, untuk itulah mari kita pastikan bahwa ruang-ruang demokrasi ini bisa transparan, ruang demokrasi ini bisa bersih, bebas dari narasi-narasi hate speech, penyebaran kebohongan, bebas dari kedengkian, kebencian. Karena nuansa politik elektoral di 2014-2019 menjadi pelajaran yang sangat berharga buat bangsa ini dan juga buat pemuda Indonesia ini untuk menata karir politik ke depan yang lebih baik untuk Indonesia. Izin memberikan sedikit tambahan juga. Definisi partisipasi tadi itu bukan hanya partisipasi politik, Pak. Ya. Partisipasi ikut membangun. Misalnya, dia ikut bantuin Pemda untuk bikin produk kreatif. Dia bantu bikin space untuk berkreasi. Dia bantu untuk kalau ada masalah kemiskinan, dia bikin program-program pendidikan, program-program bantuan kemiskinan. Seperti yang dilakukan oleh Pandawara Group ya. Benar, misalnya terjun langsung ke lapangan. Saya udah ke 30 provinsi seluruh Indonesia dan pemuda-pemudi Indonesia, Pak, itu hebat-hebat sekali. Saya pernah sampai di Aceh, di 7 kabupaten saya keliling, itu ada pemuda Aceh yang bikin gerakan pesantren berbasis entrepreneurship. Aku ke perbatasan Timor Leste. Ada pemuda Indonesia di Timor Leste yang membantu pengungsi bekas Timor Leste untuk memberikan akses pendidikan di daerah perbatasan. Keren-keren banget. Nah, partisipasi ini itu harus lebih ditingkatkan dan pemerintah harus memfasilitasi, mengajak mereka untuk terlibat ikut dalam pemerintah. Jadi jangan Pemda sendiri jalan, pemuda-pemuda sendiri jalan, harus collab nih. Jadi bukan hanya tentang politik tapi juga pembangunan. Ya, ini juga yang harus disadari adalah bahwa di era global sekarang ini moral dan karakter Good morning and welcome to the members of the House of Representatives, People's Consultative Assembly, as well as the House of Regional Representatives. Welcome to members of the MPR, DPR, and DPD. Momentarily, we are going to have the annual assembly of the People's Consultative Assembly, or the MPR, and the joint assembly of the House of Representatives and House of Regional Representatives 2023. Kita memberikan karya dan kontribusi yang nyata untuk Indonesia. Kami bergerak di bidang sosial. Sesaat lagi kita akan menantikan kedatangan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Ibu untuk dapat We kindly invite you who are still in the foyer to enter the Assembly Hall, for we're going to start the event momentarily. Thank you. Terkait dengan nota keuangan rencana APBN kita. Harapan kita adalah Pak Presiden memberikan prioritas yang khusus untuk pembangunan SDM ke depan sehingga bisa terwujudkan sustainable growth with equity-nya. Adil buat fisik dan adil buat manusia. Pak Didi sepertinya sudah akan langsung menuju ke ruang sidang bersama ini karena pastinya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan juga Wakil Sudah memasuki ruang sidang, sudah memasuki ruang sidang. Dan terima kasih Pak Didi, silakan untuk mungkin kalau misalnya nanti kita ngobrol lagi. Nanti kita akan ngobrol lagi, terima kasih waktunya. Dan juga Karang Taruna Indonesia. Dan langsung kembali ke rekan Dadi, silakan Dadi. Baik pemirsa, terima kasih rekan Uki dan Rini yang tadi sudah memandu Anda dalam acara talk show Sidang Tahunan MPR DPR dan DPD bersama dengan pemerintah. Dan kembali lagi bersama saya Negara dan kita melihat pemirsa di dalam ruang sidang paripurna telah dipenuhi oleh tamu undangan baik dari DPR RI, DPD RI, MPR RI dan juga tamu dari instansi pemerintah lainnya dan juga Raja-Raja Nusantara dan juga hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Distinguished ladies and gentlemen, Kita akan menantikan momentarily we are going to await the arrival of the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia in the Assembly Hall. We kindly invite you to take your seats that have been designated. ruang sidang paripurna yang berarti acara Sidang Tahunan MPR, DPR dan juga DPD bersama dengan pemerintah akan segera dimulai. Kita melihat pemirsa sudah banyak sekali tadi kalau kita lihat di dalam layar kaca mungkin Anda bisa menyaksikan sudah ada Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan juga sudah hadir.
dan juga ada dari perwakilan pemimpin partai politik seperti yang tadi kita lihat sudah ada Bapak Surya Paloh juga sudah hadir. Dan kita melihat pemirsa wakil presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Yusuf Kala juga sudah hadir dalam ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan sedikit pemirsa untuk mengulas bagaimana agenda sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD bersama dengan pemerintah yang nantinya akan diawali dengan pembukaan sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2023. Sekaligus nanti kita juga akan sama-sama mendengarkan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI 2023 oleh Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo. Dan kita melihat pemirsa dalam layar kaca sudah hadir Menko Polhukam yang juga sudah hadir dalam ruang sidang paripurna, Bapak Mahfud MD. Dan pemirsa, kita saksikan sama-sama di layar kaca Ketua DPR RI Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang juga telah hadir di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Bapak Indra Iskandar. Dan kita lihat pemirsa, Ketua DPR RI disambut oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Lodewijk dan langsung menuju ruang tunggu VIP untuk bertemu dengan Presiden dan juga Wakil Presiden beserta Ketua MPR RI dan juga Ketua DPD RI yang juga sudah berada di dalam ruang tunggu VIP. Ini menandakan sesaat lagi sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD bersama pemerintah akan segera dimulai sesaat lagi. Jadi pastikan Anda untuk tetap menyaksikan sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD bersama pemerintah. Selain ada pembukaan sidang tahunan yang akan disampaikan oleh Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo, nanti kita juga akan sama-sama menyaksikan pidato pengantar sidang, yaitu sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ketua DPD RI Bapak read out the agenda for the Annual Assembly of the MPR Republic of Indonesia as well as the Joint Assembly of the DPR and the DPD of 2023. Acara akan diawali We will start with the national anthem Indonesia Raya. A moment of silence led by the Speaker of the People's Consultative Assembly. The opening of the Annual Assembly of the People's Consultative Assembly 2023 and the Joint Assembly of the House of Representatives and the House of Regional Representatives 2023, along with the introduction of the Annual Assembly of the MPR by the Speaker of the People's Consultative Assembly. The introduction speech of the Joint Assembly of the DPR and the DPD of 2023 by the Speaker of the House of Regional Representatives. The speech of the President of the Republic of Indonesia in delivering the performance of the state institutions of the Republic of Indonesia in commemorating the 78th anniversary of Indonesia's independence 2023. A series of traditional songs, recitation of prayers, the closing of the Annual Assembly of the MPR 2023 and the Joint Assembly of the DPR and DPD 2023 by the Speaker of the House of Regional Representatives of the Republic of Indonesia. And we will conclude with the national anthem Indonesia Raya. Kita lihat pemirsa, saat ini sudah banyak menteri
yang tadi sedang berbincang-bincang. Dan sesaat lagi kita akan menantikan kedatangan Momentarily, we are awaiting the arrival of the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia. kesediaan Bapak Ibu We kindly invite you, ladies and gentlemen, to take the designated seats. Thank you. Dikarenakan memang merupakan ini adalah sebuah kebiasaan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Dan pidato ini disebut sebagai kebiasaan ketatanegaraan karena sudah dilakukan sejak era Presiden Soekarno dan terus diikuti oleh presiden-presiden penerus dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo hari ini. Dan kebiasaan ketatanegaraan di Indonesia yaitu setiap tanggal 16 Agustus di mana Presiden harus mengucapkan atau menyampaikan. Dan kita pemirsa, sementara Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno juga telah hadir di dalam ruang rapat paripurna. Kita kalau bicara terkait dengan kebiasaan ketatanegaraan Indonesia yang setiap tanggal 16 Agustus di mana Presiden harus menyampaikan pidato kenegaraan di dalam sidang DPR yang sifatnya lebih dari sekedar laporan tahunan yang bersifat informatoris Presiden. Dan perlu kami informasikan pemirsa kepada Anda bahwa acara sidang tahunan kali ini dihadiri kurang lebih 1.549 undangan, yang dimana undangan yang telah hadir maksud kami itu diantaranya adalah Presiden Joko Widodo dan wakilnya yaitu Once again, we would like to inform you, distinguished ladies and gentlemen, momentarily we are awaiting the arrival of the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia in the General Assembly Hall. We kindly invite you to take the designated seats. Thank you. Pimpinan partai politik yang tadi sudah kita lihat, ada salah satunya adalah Bapak Surya Paloh dari Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem yang juga sudah hadir, serta akan dihadiri oleh Raja-Raja Nusantara yang juga akan hadir, serta duta besar dari negara-negara sahabat yang juga akan menyaksikan jalannya sidang tahunan MPR DPR DPD bersama pemerintah. Dan selain sidang tahunan MPR, DPR dan juga DPD, nanti siang pemirsa rencananya akan ada sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2023-2024 yang dimana 1 bulan setengah sebelum tanggal 16 ini DPR RI telah memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat pulang ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menyerap dan menghimpun aspirasi dari konstituen di daerah pemilihan masing-masing untuk kemudian ditindaklanjuti di Kompleks Parlemen Senayan. Dan sidang ini pemirsa, sidang paripurna atau sidang bersama kali ini merupakan sidang paripurna yang pertama selepas pandemi COVID-19 yang dimana sebelumnya memang di tahun-tahun sebelumnya kondisi situasi COVID-19 masih belum selesai dan membuat acara sidang tahunan MPR, DPR dan juga DPD berjalan tidak seperti biasanya yang dihadiri juga oleh anggota dan juga para tamu undangan secara dalam jaringan atau di luar jaringan. Dan ini merupakan pertama kalinya sejak usai pandemi acara benar-benar dilaksanakan secara luring atau benar-benar full secara tatap muka di ruang rapat paripurna. Semakin ramai pemirsa dan semakin banyak tamu undangan yang sudah hadir dalam ruang rapat paripurna pada pagi hari ini. Jadi kita masih menunggu dan juga menantikan bagaimana jalannya sidang tahunan MPR, DPR, DPD bersama pemerintah. Di mana nanti kita akan mendengarkan bagaimana laporan kinerja lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan kita melihat pemirsa, Ibu Sinta merupakan istri dari Presiden keempat Republik Indonesia Bapak Abdurrahman Wahid, sudah hadir bersama dengan Ibu Yeni Wahid.
dan akan segera memasuki ruang rapat paripurna untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR, DPR, DPD bersama pemerintah. Dan selain Pidato Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan bagaimana laporan kinerja selama setahun ini, di mana lembaga-lembaga negara dan juga kementerian-kementerian terkait menjalankan RAPBN di tahun 2023. Selain itu, Presiden juga akan memberikan Pidato Kenegaraan Presiden yang akan membahas terkait dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan tadi kita juga sudah menyaksikan bagaimana Presiden dan juga Wakil Presiden telah hadir dalam ruang sidang paripurna dan masih berada di dalam ruang tunggu VVIP untuk segera masuk ke dalam ruang paripurna untuk melangsungkan jalannya acara sidang tahunan MPR pada hari ini. Dan kita pemirsa anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga sudah meramaikan kursi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera di ruang rapat paripurna yang siap untuk melaksanakan jalannya sidang tahunan MPR RI pada hari ini. Dan perlu kami informasikan kepada pemirsa yang hendak bepergian atau melalui jalan di sekitar Kompleks Parlemen Senayan untuk dapat mencari jalur alternatif lain, karena memang saat ini tengah berlangsung sidang tahunan MPR, DPR, DPD bersama pemerintah. Jadi pastinya memang jalan sudah cukup banyak yang dibatasi oleh aparat pengamanan demi lancarnya jalan sidang tahunan MPR, DPR, DPD bersama pemerintah. Jadi untuk menghindari kemacetan, pemirsa, jadi pastikan Anda untuk bisa mencari jalur alternatif lain apabila Anda akan melewati kisaran kawasan Senayan, Jakarta. Dan suasana pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, Pas Pampres, dan juga pengamanan dalam dari DPR, MPR, dan juga DPD. Kita melihat saat ini dalam ruang sidang sudah semakin ramai anggota DPR, anggota DPD, dan juga anggota MPR RI yang telah hadir. Dari kita lihat juga banyak menteri dan juga pimpinan lembaga tinggi negara, dan kita melihat pemirsa ada Bapak Usman Sabtaodang, Bapak Yusuf Kala, dan juga Bapak Zulkifli Hasan yang bersiap memasuki ruang rapat paripurna. Namun sebelum itu beliau ini melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan pemirsa, berbeda dalam sidang paripurna yang biasa dilakukan di DPR RI. Apabila memang pemirsa sering menyaksikan acara sidang paripurna di DPR RI, tentunya tidak asing bagaimana penyelenggaraan sidang DPR RI. Namun dalam sidang tahunan MPR kali ini memang pada saat pelaksanaan akan nantinya dibacakan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Dan memang tidak ada ruang interupsi atau ruang evaluasi secara terbuka. Dan di dalamnya nanti akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat apa saja capaian lembaga negara dalam 1 tahun terakhir, baik yang dilakukan Presiden maupun MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan juga Komisi Yudisial. Dan kita melihat pemirsa, Bapak Akbar Tanjung juga tadi sudah berada di ruang rapat paripurna untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD. Dan tadi ada Wakil Presiden Republik Indonesia di era Presiden Bapak Soeharto, Bapak Tri Sutrisno, yang juga sudah hadir.
Dan kita pemirsa Bapak Yusuf Kala saat ini tengah melakukan bersalaman dengan pejabat negara dan pejabat tinggi negara yang sudah hadir dan juga Ketua Umum Parpol. Semakin banyak dan juga semakin ramai pemirsa tamu undangan yang juga sudah hadir pada hari ini. Dan ini kita masih sama-sama menantikan pemirsa bagaimana nanti akan berjalannya sidang tahunan MPR, DPR, DPD bersama pemerintah, yang dimana tahun ini merupakan tahun sidang tahunan terakhir untuk sidang tahunan bersama dengan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, di mana di tahun depan akan diadakan pemilu serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif, dan juga akan diadakan pilkada untuk pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah di Indonesia. Dan tentunya selama kurang lebih 4 tahun setengah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah banyak sekali melakukan pembangunan-pembangunan yang merupakan pembangunan prioritas yang telah dijalankan dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Tentunya pasti masih ada beberapa pembangunan prioritas yang pastinya nanti akan segera diselesaikan dalam waktu 1 tahun ke depan. Dan kita sama-sama berharap nantinya akan bisa merasakan manfaat dari seluruh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR dan juga MPR dan juga DPD, pemirsa. Dan kita lihat situasi pemirsa di Teladan, di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Saat ini sudah hadir para teladan yang dipilih dari seluruh Indonesia yang memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Sekitar 300 undangan telah menghadiri di ruang Pustaka Loka Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta untuk menyaksikan secara langsung dan diundang secara langsung untuk menyaksikan sidang tahunan MPR, DPR, DPD bersama pemerintah langsung di gedung dan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa pemirsa, bagaimana Anda bisa menyaksikan secara langsung momen bersejarah yang hanya dilakukan setahun sekali, yang dimana seluruh pemangku kepentingan negara, pejabat tinggi negara, dan juga tamu-tamu penting lainnya hadir dalam satu ruang sidang bersama-sama membahas bagaimana program-program pembangunan Indonesia ke depan. Dan kita berharap tentunya dari sidang pertemuan yang luar biasa ini nantinya akan bisa menciptakan suatu resolusi yang baik ke depannya untuk pembangunan Indonesia, agar Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Mari kita pemirsa, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir melakukan sesi foto bersama dengan anggota Sekali DPR. lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu. We would like to inform all distinguished guests, ladies and gentlemen, Sesaat lagi kita akan menantikan in a few moments we will await the arrival of the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia in the Assembly Hall. We kindly invite all distinguished ladies and gentlemen to take the seats that have been determined and designated. Program negara tentunya, dan juga bisa bercengkrama lebih dalam lagi yang mungkin selama ini bisa jarang ditemui, jarang bertemu, dan inilah momen yang tepat untuk bagi para pejabat untuk bisa bertemu dan juga bersilaturahmi kembali. Dan kita masih menantikan pemirsa bagaimana jalannya sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD RI. Dan kita masih menunggu Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga Ketua DPR, Ketua DPD, dan juga Ketua MPR RI untuk
segera memasuki ruang rapat paripurna dan melangsungkan sidang tahunan MPR DPR DPD bersama dengan pemerintah di tahun 2023. Dan kita lihat pemirsa di sini anggota DPR RI dari fraksi Golkar juga tengah melakukan sesi foto bersama sembari menantikan pembukaan sidang tahunan MPR DPR DPD bersama pemerintah kali ini. Dan pemirsa, selain sidang tahunan akan ada sidang paripurna DPR RI untuk tahun sidang 2023-2024, di mana ini adalah masa persidangan yang baru, masa persidangan 2023-2024 yang akan nanti ada agenda. Yang pertama itu pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2023-2024. Serta kita juga nanti di siang hari akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta. Once again, we would like to inform all distinguished ladies and gentlemen and honorable guests that in a few moments we will welcome the arrival of the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia. We kindly invite you to take your seats. Dan untuk hikmatnya acara, And for a smooth procession and proceeding, we ask that you position your cell phones in the silent or vibrating mode. Di awal tahun 2020 seluruh dunia harus merasakan pandemi, ini tentunya pukulan telak bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia, yang dimana memang saat itu negara-negara belum siap kondisinya untuk menerima kondisi yang sangat mendadak, dan itu cukup menghambat daripada program-program yang telah dicanangkan oleh Kabinet Indonesia Maju bersama Presiden Joko Widodo. Dan tentunya kita berharap di tahun 2024 seluruh rangkaian rencana program kerja dapat terlaksana dan juga terrealisasi dengan baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Anda juga dapat melihat pemirsa di Selasar Nusantara 2 sudah banyak sekali rekan-rekan dari media yang turut mempublikasikan bagaimana jalannya sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD bersama dengan pemerintah di tahun ini. Ini tentunya adalah bagaimana agar masyarakat bisa mengakses dengan mudah tayangan sidang paripurna dan juga sidang tahunan MPR tahun ini. Dan ini merupakan sidang tahunan yang akan dilakukan bersama antara MPR, DPR, dan juga DPD bersama dengan pemerintah. Dan kita melihat pemirsa bagaimana saat ini kondisi di dalam ruang rapat sudah semakin terisi oleh para tamu undangan yang juga sudah memasuki ruang rapat paripurna. Dan kita melihat pemirsa di Gedung Nusantara 2 kondisi saat ini sudah banyak sekali media dan juga rekan-rekan dari media dan juga wartawan yang tengah meliput dan juga dalam upaya mempublikasikan bagaimana sidang paripurna dan juga sidang tahunan MPR dan juga DPR dan DPD RI bersama pemerintah untuk menyaksikan dan juga mempublikasikan bagaimana pidato kenegaraan Presiden, sidang pembukaan paripurna nanti yang akan disaksikan pada siang hari. Ini tentunya menjadi suatu tayangan yang sangat ditunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia. Dan kita lihat dalam layar kaca Anda pemirsa tadi sudah hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang juga akan memasuki ruang rapat paripurna untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD. Dan kita Kapolri pemirsa sudah hadir dalam ruang rapat dan juga tampak Bapak Wiranto yang juga sudah hadir dalam ruang rapat paripurna, serta Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin yang juga sudah hadir
dalam ruang rapat paripurna untuk menyaksikan jalannya sidang tahunan MPR DPR bersama dengan pemerintah dan juga DPD RI. Hadirin Bapak Ibu yang terhormat, beberapa saat lagi, Distinguished ladies and gentlemen, Republik Indonesia in a few moments, the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia will arrive at the Assembly Hall. We kindly invite everyone to take their respective seats. And in a few moments, we will follow the annual assembly of the People's Consultative Assembly for 2023 and the joint assembly of the House of Representatives and House of Regional Representatives for 2023. Sidang bersama MPR, DPR, DPD dan juga pemerintah turut dimeriahkan oleh Korps Musik dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara Badan Intelijen Negara yang akan nantinya membawakan lagu-lagu daerah dan juga memandu jalannya sidang bersama antara MPR, DPR, dan DPD. Dan kita pemirsa di sini telah hadir juga Bapak Yusuf Kala, Bapak Hamzahas, dan juga Bapak Trisno. Sinta yang juga sudah hadir dalam ruang rapat paripurna untuk menyaksikan sidang tahunan MPR kali ini, dan beliau merupakan presiden wakil presiden maksud kami di era presiden sebelumnya yang juga turut hadir pada hari ini. Dan selain pejabat negara dan juga lembaga-lembaga negara yang juga sudah hadir, kita dapat melihat dalam layar kaca duta besar dari negara-negara sahabat yang juga diundang dan turut hadir dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI kali ini. Nah, kita lihat antusiasme dari mereka yang juga turut menghadiri sidang penting yang dilakukan oleh MPR, DPR, DPD dan juga pemerintah. Lihat pemirsa di sini para menteri di Kabinet Indonesia Maju juga sudah duduk di kursi yang telah disediakan. Dan kita menantikan pemirsa, saat ini tayangan sudah menuju ke ruang VVIP di mana Presiden dan Wakil Presiden serta Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD RI. Distinguished ladies and gentlemen, in a few moments, we will welcome the arrival of the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia. We kindly invite all distinguished ladies and gentlemen to take your respective seats.
Dan pemirsa, kita lihat Wakil Ketua DPR RI dan bersama Wakil Ketua MPR RI juga telah hadir di gedung Nusantara untuk nantinya sama-sama beriringan bersama dengan Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, Ketua MPR dan juga Ketua DPD RI bersama dengan Presiden dan juga Wakil Presiden. Dan kita lihat pemirsa, saat ini Presiden dan juga Wakil Presiden telah keluar dari ruang VVIP menuju ruang rapat paripurna, dan kita melihat baju adat yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo adalah dari baju adat Maluku Utara. Distinguished ladies and gentlemen, as we can see from the video monitor, in a few moments, the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia will arrive at the Assembly Hall. We kindly invite you to return to your respective seats. Dan kita lihat pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden dan juga Ketua DPR RI, kita lihat saling bersalaman dengan pimpinan DPR lainnya dan juga pimpinan MPR lainnya. Dan saat lagi kita akan menyaksikan sesi foto bersama yang akan dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta Ketua DPD RI, Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI. Dan kita lihat pemirsa sesi foto antara Presiden dan Wakil Presiden bersama pimpinan DPD RI atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senator Indonesia. Dan kita saksikan pemirsa, saat ini Presiden dan Wakil Presiden melakukan sesi foto bersama dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan dapat Anda lihat dalam layar kaca Anda pemirsa, saat ini Presiden dan Wakil Presiden akan melakukan sesi foto bersama dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan pemirsa, sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga legislatif ini, MPR, DPR dan juga DPD, ini merupakan suatu tradisi yang biasa dilakukan sebelum melakukan sidang tahunan MPR. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan Ketua MPR, Ketua DPD dan juga Ketua DPR RI dan ini adalah 3 pimpinan tertinggi dari Kamar Kepemimpinan di Indonesia, dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang tengah melakukan sesi foto pertama, dan kita melihat pemirsa, saat ini Presiden dan Wakil Presiden beserta Ketua DPR, Ketua MPR dan juga Ketua DPD langsung menuju ruang rapat paripurna, dan kita melihat bagaimana pakaian adat
dari Presiden Joko Widodo yang merupakan baju adat Maluku Utara Tanimbar, dan juga yang dikenakan oleh Ibu Ketua DPR RI yaitu pakaian dari Dayak Kalimantan Barat. Dan Presiden, Wakil Presiden, dan juga pimpinan Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, dan juga Ketua DPD RI telah memasuki lift untuk menuju ke lantai 3 dari kompleks parlemen yang bertepatan di Gedung Nusantara. Dan kita melihat pemirsa, Ibu Negara bersama dengan Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin, bersama dengan Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang juga sudah hadir dalam ruang rapat paripurna. Dan inilah pemirsa, Presiden dan juga Wakil Presiden bersama dengan Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, dan juga Ketua DPD RI telah sampai di lantai 3 Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta untuk memasuki ruang rapat paripurna. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan Sidang Tahunan MPR DPR DPD bersama pemerintah yang saat lagi akan sama-sama kita saksikan. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Dan hadirin pun seluruh tamu Presiden undangan Republik dipersilakan Indonesia, dan dimohon The untuk President of the Republic of Indonesia and Vice President of the Republic of Indonesia, accompanied by the Speaker of the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, House of Regional Representatives, and other state institutions have entered the Assembly Hall. Adat Maluku Utara Tanimbar, Presiden Joko Widodo tampak gagah menyapa seluruh tamu undangan yang hadir. Dan juga kita lihat pemirsa, pakaian Dayak Kalimantan Barat juga dikenakan oleh Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Ini merupakan sebuah apresiasi kepada kebudayaan Indonesia yang sangat kaya dan juga indah yang dilakukan oleh dua pimpinan tertinggi lembaga ini. Tentunya ini patut diapresiasi dan kita tiru pemirsa bagaimana upaya untuk mengapresiasi kebudayaan yang ada di Indonesia untuk terus bangga menggunakan pakaian-pakaian asli Indonesia. Langsung saja kita hantarkan Anda ke jalannya sidang. The National Anthem Indonesia Raya. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menyaksikan. A moment of silence led by the Speaker of the People's Consultative Assembly. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, My dear respected colleagues,
Let us now have a moment of silence and pray to God Almighty. We hope that the heroes of our nation that are deceased get a noble place in the afterlife. And for all of us here are always given health, strength to continue the struggle. Moment of silence, we start. We conclude the moment of silence. Kindly be seated. Duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us all. Good morning. Blessings to all of us. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Greetings of virtue. Excellency, the President of the Republic of Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, and Madam Iriana Joko Widodo, Vice President of the Republic of Indonesia, Professor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, and Madam Wuri Ma'ruf Amin. The fifth President of the Republic of Indonesia, Professor Honoris Causa Madam Megawati Soekarno Putri, sixth Vice President of the Republic of Indonesia, Retired General Tri Sutrisno, the ninth Vice President of the Republic of Indonesia, Dr. Haji Hamzah Has PhD, the 10th and 12th Vice President of the Republic of Indonesia, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala, Speaker of the House of Representatives, Madam Puan Maharani, Speaker of the House of Regional Representatives of the
Lanyala Mahurmataliti, State Audit Agency Ibu Isma Yatun, Chief Justice of the Supreme Court, Honorable Chairman of the Constitutional Court, Chairman of the Judicial Committee, Vice Chairman of the People's Consultative Assembly, and members of the House of Representatives and House of Regional Representatives and state institutions, and chairman of the political parties, chairman of the PDI Perjuangan, Madam Megawati Soekarno Putri, chairman of Golkar Party, Insinyur Haji Erlangga Hartarto, MBA, chairman of Gerindra, General Retired Prabowo Subianto, chairman of Nasdem Party, Dr. Surya Paloh, chairman of the Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, president of the Partai Keadilan Sejahtera, chairman of the Amanat Nasional Party, and interim chairman of Partai Persatuan Pembangunan, and members of the People's Consultative Assembly and House of Representatives, House of Regional Representatives, Excellencies, Ambassadors of friendly countries, Chief of Staff and Commander-in-Chief of the Indonesian National Defense, and the media, print, electronic, both domestic and international, distinguished audience, and of course to all Indonesians across the archipelago. As a note on the number of attendees that was submitted by the Secretary General, there are 429 members present of 719 members of the People's Consultative Assembly, House of Representatives, House of Regional Representatives have signed the attendance book, and therefore, based on Article 6.6 on the Code of Conduct of the People's Consultative Assembly and Article 256, Paragraph 5 of the Code of Assembly have been fulfilled to be open. By saying, Bismillahirrahmanirrahim, the People's Consultative Assembly and the Joint Assembly of the House of Representatives, House of Regional Representatives, with the agenda of the performance of the state institutions that will be delivered by the President and the state address of the President in commemoration of the 78th anniversary of the Indonesian independence. I hereby open and is open to the public. As a person of faith, let us continuously extend our grace to God the Almighty, because it is with His blessings and grace that we are given the good health to carry out our constitutional duties and to carry out our dedication to the community, to the state and the nation. Deep sense of gratefulness is also extended to God, because amidst the global situation, we are still united under the spirit of unity, so that this nation is able to overcome the challenges of time and continue to develop.
as chairman and member of the People's Consultative Assembly, House of Representatives and House of Regional Representatives, would like to extend our highest gratitude to the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, and Vice President Ma'ruf Amin, and all state institutions for their presence and for accepting our invitation for the joint assembly. This momentum is a spirit of mutual cooperation among all elements of the nation. Before I continue, I would like to begin with a poem. Birds fly amidst the sky and perches upon a tree. Thank you for your attendance. Although the coalition may change to be free, and let us maintain our unity and brotherhood. A flower atop a roof, a light is lit. 78 years Indonesia has been independent. It is time we maintain Pancasila, Merdeka. Assembly members, distinguished audience, ladies and gentlemen, our presence in this General Assembly strives from the collective memories of the nation to ensure that the nation continues to move forward and achieves the aspiration, the national aspiration that was made by the forefathers, and that is to unite and to be sovereign and to achieve justice. We should respect all the founders of this nation and all the heroes and forefathers who have fought the common aspiration to carry out and to achieve independence and to maintain and carry out the development in an independent Indonesia and to develop the nation in order to achieve a prosperous Indonesia. And through this General Assembly, on behalf of the People's Consultative Assembly and the House of Representatives, House of Regional Representatives, would like to say happy 78th anniversary to Indonesia. Merdeka, Merdeka. The independence that we achieved 78 years ago was not born out of nothingness. It was not achieved instantly or as a given. It is based on the struggle that is encouraged by the noble idea to achieve freedom based on what God the Almighty wishes for us, and with the struggle of the forefathers in the past, and that has been continuing on till today, has become the capital for Indonesia to move forwards and achieve a golden Indonesia in 2045. The golden Indonesia that we aspire to, and that is an Indonesia that is prosperous, marked by the zero number of poverty, and that has a strong influence globally with the support of strong human resources that are competitive globally, and Indonesia that is environmentally friendly in administering the nation. Distinguished ladies and gentlemen, the current situation of the nation, of the globe, is still challenged by the tension because of the Russian-Ukrainian war, which has not shown any possibility of to end. And this has served as a concept that is uncertain. The global identity of each party with its backgrounds does not show that war, whatever the reason may be, will only
result in trauma and distress. And the Ukraine crisis have shown to the world on the points of view of the global leaders that often puts forward economic and political interest instead of the universal humanity principles. And amidst the situation, the Indonesian government, under the leadership of the President Insinyur Haji Joko Widodo, have continuously carried out permanent solutions through deliberation, and this would still require time to be accepted by the conflicting parties. The Ukraine-Russia war shows that the security and defense of a nation should be considered to be a nationalistic and multidimensional concept. Indonesia, as a sovereign nation, must have the military capability that is strong and professional, based on the cooperation of all elements of the nation, as stated by the Grand Commander Sudirman, who said that we are a force of the people that works together and to achieve independence together with the people. The state defense also involves economic dimensions. As a nation that is rife in human resources, Indonesia must be able to maintain its economic independence through food security and industry security. And as part of the global community, Indonesia needs to be able to improve its free and open political idea and to work together with other nations without being partial to any party. We realize that within several decades, the geopolitical dynamics of the world have changed significantly. On the global competition level, there have been shifts in the strength within the geopolitical scene, with several influential military aspects in several nations. And on a regional scale, on the geopolitical level, there is competition amongst nations to influence one another and to secure their own interests, which reflects the political and economic competition that is highly complex. And the geopolitical alliance have also shown changes. Several nations have strengthened their relations through a developed alliance. And with the increase in tension and shift in the strategy, several countries have shifted their foreign policies and find new partners. Amidst globalizations and advancement in technology, rivalry in geoeconomy has become a serious aspect, and trade competition and access to natural resources and economic dependence amongst nations have become important factors in the political dynamics. Development in communications and digital transformation has created more intensive relations internationally, both in economics, political and social aspects. And technology have also provided a backdrop for conflict and competition. Changes in this geopolitical arena have also been shown with an significant advancement in technology, especially in telecommunication, internet, and intelligence and implementation of Internet of Things. In addition to the above, within the last 20 years, there's also a significant increase in the sophistication of defense and military engineering through cyber warfare that provides tactical relations. And in addition to the urgency of the transformation of defense in Indonesia that is comprehensive, we also need to anticipate the various geopolitical dynamics
and these technological leaps that are significant, whether we like it or not. We need to restructure the Indonesian defense framework within our constitution by restructuring the direction of the nation to ensure that Indonesia has a constitutional framework that is able to absorb the needs of the era. We also realize that Indonesia today is faced by non-traditional threats such as terrorism, climate change, and cyber war that has become the main focus in the geopolitical dynamics. International governments have worked together to develop a framework and mechanism on an international level to face these threats effectively. Domestically, we are currently still faced by the existence of the armed criminals in Papua, and this needs to be handled comprehensively, not only through strict measures by our security forces, the Indonesian National Defense and National Police, but through cultural approach and prosperity. And what's important is we need to take stern actions over the misuse of the funds that has been delivered to Papua. Distinguished ladies and gentlemen, we need to realize that the national development of Indonesia is still relies on the support of the natural resources. In the beginning of the independence up to 1990s, our natural resources are raw oil, coal, and other natural resources. And these are the main pillar of the funds, currency, and monetary activities. This massive natural resources have changed and have become a storm that exists among us. So we cannot rely on raw materials alone. The government has worked hard to ensure that and make sure that all stakeholders actively participate in the downstreaming process by investing in Indonesia, by developing the capacity of the domestic industries, and to absorb the mineral resources. All the raw materials must be processed by ourselves so that we're able to have a product that has a higher selling value that will be beneficial for the economic growth. Industrial downstreaming is the effort to achieve a national economy that is efficient and just, as stipulated in Article 33 of the 1945 Constitution. This will require changes in the mindset of every stakeholder, both from the government, the business sector, as well as the people, so that there will be a multi-party collaboration to restructure the economy that can result in a high-quality growth and that one that is sustainable. And this could be realized by promoting an economic model that is based on circulation and to carry out efficiency in resources and to reuse the residues derived from the industries to be processed and to provide added value. The paradigm for circularity could only be carried out through quality of the national industry, and one that is able to carry out processing of the materials of the raw those resources from uphill to downhill, as mentioned by President Joko Widodo about downstreaming for nickel, bauxite, and ore. These are encouraged to be processed through downstreaming by banning the export of raw materials. And this shows the consistency of the government to carry out the efforts in improving our economy. Indonesia is a large nation that needs to continue to move forward and to improve and increase its prosperity.
We must not become a failed nation and become bankrupt, as seen by several countries that are now the patients of IMF. Indonesia must not be threatened by economic crisis, especially monetary crisis, that has been categorized as fiscal failure. We are a nation with the highest natural resource like nickel, coal, gold, copper, and natural gas. However, there are still citizens who have not been able to enjoy these natural resources. We would like to thank the government who has strived to reduce the level of poverty, and this has been carried out continuously, and make sure that the government that the natural resources should be used for the benefit of the people. Therefore, we need to think about a roadmap and that is long-term, so that to serve as a guideline for this nation to move forward. We need to be working holistically and consistently and continuously, from one period of government to the next period of government, between the central government and the regional government, so that they're able to utilize all the natural resources for the goodness of the people. Therefore, we need to consider once again the importance of the directives of the nation as a legal product that can prevent and at the same time become a solution to overcome the various issues faced by this country. The discussion must be carried out after the elections in 2024, so we have enough time and legitimate time to do that. And another challenge of the nation is in the financial sector, where the economic sector has transformed rapidly towards digitalization and integration. The development of innovation and technology in the financial sector and the digital finance and crypto assets in Indonesia continues to show great developments. The presence of digital financing has been felt by all in terms of its efficiency and speed, and serves as a strategic point for economic growth and to increase the investment values and to open up new employment opportunities. And we have also seen various challenges with the issuance of Law Number 44/2023 on the development of and strengthening of the financial sector, and this could serve as a platform for the financial service organization to carry out management and supervision and development of the financial sector. Therefore, in this annual assembly, we ask that all relevant parties to improve our digital financing so that it can grow and provide protection towards the consumers, and to strengthen the competitiveness of our financial digital finance, and this can serve to become a just and sustainable financing. Distinguished ladies and gentlemen, amidst the hard work to carry out the economic development in every party, it is important to also restructure the democracy in our nation. Within the next 6 months, on February 24th, 2024, we will implement the constitutional mandate to achieve democracy through the general election, to elect the representatives in the House of Representatives and the House of Regional Representatives on the House, regional, at the Regency and provincial levels. The election will be completed within the next months following that, but democracy will not end at the election.
democracy can continue, must continue for eternity and be in our lives. Realization of economy is not about who will win the votes of the nation, but most importantly, how we can develop the policy-making process for the benefit of all citizens. With this spirit, let us welcome the 2024 general election to realize a constitutional democracy while maintaining the unity and the brotherhood of the nation, so that the general election can be served as a contest to choose the best people to sit at the legislative and executive levels, both in the regency, municipality, and also provincial levels. And we also hope that whoever will be elected must continue the efforts and be consistent in taking positive steps to carry out what has been started by the previous leaders. And with that, and under the principle of the nation, all of the leaders and the administrators and all citizens must make the law as the foundation and guideline in carrying out their activities on a national scale. And this needs also to achieve justice and benefits for all citizens, because therefore all chairmen of political parties and also figures of the nation must also bear the responsibilities in preparing the continuity of the leadership of the nation based on the principle of national democracy based on law. Whoever will be elected as president and vice president must be supported by everyone to carry out the grand mission to achieve and advance Indonesia from Aceh to Papua. In terms of ethnicity, of course, they are different. We know who they are, but we're still uncertain who will lead us in the future. Members of the Council, current situation of the world have shifted with the contribution of the Asian nations in the economic and political system on a global scale, and also the collective strength of ASEAN that has always been said to be the basis of the new world development. Indonesia will be faced by a reality that is complex as we approach 2025, where Asia will become the epicentrum of growth. In this situation, it is important for all of us to bring up the awareness about nationality among the youth that is currently developing and has served, makes up most of the demography of this population. The millennial generation and the Z generation have begun to dominate with a proportion of 35% in the future election. The composition of the Z will also reach 61% of the total number of voters, and this shows that the transition among generation is currently taking place, both in terms of the national bureaucracy as well as in a political level. And we need to take interest in this and take serious action to stimulate their understanding of the nation, especially for the youth. The People's Consultative Assembly is committed to use the pillars of the nation, which is Pancasila and the 1945 Constitution and the unitary state of the Republic of Indonesia and the unity in diversity, to be understood and absorbed and implemented for the future of the youths, and to continue the leadership in each level of life. And this dissemination of information for the 4 pillars continues to be carried out, although the funding is limited, and to achieve a regeneration process of the nation that is currently ongoing. Therefore, we need the attention of the Minister of Finance on this matter.
Ladies and gentlemen, in 2045, Indonesia is predicted to be ranked one of the fourth strongest economy in the world, and therefore we hope that Indonesia is able to serve as a catalyst for the global efforts and to develop strong cooperation and to establish a new world order that is just and civilized based on the values of Pancasila that has been developed by President Sukarno, which is taken from the values of the nation and which we will present for the global civilization and to use the 5 pillars of Pancasila. Therefore, the People's Consultative Assembly serves as the house for the Pancasila ideology and for the sovereignty of the people. Members of the Council, after 25 years of being in the new era, the era of reform, which started in 1998, it is now time for us to rethink about our state institution. As we all know, reform has created changes in the Constitution, which has been considered taboo for some time to be changed. The amendment of the Constitution has restructured the position, function, and authority of state institutions that exist, and at the same time create new state institutions. This restructurization also felt by the People's Consultative Assembly, which was once the highest council in Indonesia. The council no longer becomes the only council that regulates the people as stipulated in the 1945 Constitution. The manifestation of this is the realization in holding the election. We have decided to carry out the election for 2024, and every party has worked hard to prepare so that it can be held justly and transparently. And this is a direct instructions from the 1945 Constitution, which strictly stipulates the regulation and regulates that the election is held every 5 years. As we all know, the general election coincides with the period of office between the legislative and the president, and needs to follow the period of office of the president that has been determined by the 1945 Constitution, which is every 5 years. The issue here is, what if during the general election something unexpected happened, such as natural disasters, war, and chaos, and pandemic that could not be overcome, or other emergency situations that makes it impossible for the election to be held on time based on the directives of the Constitution. Therefore, lawfully, legally, there is no president or vice president elected that has been elected as a legal product. Therefore, there is a question: who has the legal obligations to overcome these dangerous situations? Which institution has the authority to delay the election? And what about the constitutional management if the election is delayed? While the period of office of the president, vice president, and members of the Legislative Council have come to an end. All of the issues still has not been resolved since the amendment of the 1945 Constitution, and this would require
great attention from all of us as members of the nation. Prior to the amendment of the Constitution, the People's Consultative Assembly are able to make decisions to complement the regulations that exist in our Constitution. And after the amendment of the Constitution, do we still have the authority to carry out, to make decisions on these regulations? This is something that we need to think about and discuss together so that we're able to maintain the security and safety of our state and nation. And as mandated on Article 1, Paragraph 2 of the Constitution on the sovereignty of the people. Therefore, the People's Consultative Assembly can be complemented with a superlative and subjective authority to make decisions or to decide upon, make decisions on regulation to overcome the impact of a situation in situation that cannot be anticipated or controlled normally. Ideally, the People's Consultative Assembly should be returned to become the highest institution of the state, as stated by the 5th President of the Republic of Indonesia, Madam Hajah Megawati Soekarno Putri in Lemhanas on May 23, 2024. Members of the Assembly, before we listen to the report of the performances of the state institutions that will be delivered by the President, as well as the financial note, and in commemoration of the 78th anniversary of Indonesia's independence, I would like to say that in line with the agreement after last year, the joint session of the DPR and DPD that was led by the House of People's Consultative Assembly, now it will be led by the Speaker of the House of Regional Representatives. And now allow me to conclude my speech for the Annual Assembly of 2023 and to have our collective awareness in this country. A pigeon has a different color, but the one that lays the egg is the female. Coalition preference may have different candidates, but we have the same goal towards Indonesia Jaya. The water is running from the land, and the downstream will end in the sea. Is it Ganjar, Prabowo, or Anies that we put as a candidate? We should continue our development. I think that is all. The introduction for the Annual Assembly of the MPR of 2023. May God Almighty continue to bless us, to all of us. Amen. Next, I would like to invite the Speaker of the House of Regional Representatives, Mr. Lanyala Mataliti, to lead the joint session or joint assembly of the DPR and DPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ketua MPR RI, Speaker of the People's Consultative Assembly, that the cable has been received and we will continue with the assembly. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, Mr. Vice President, and members of the Council that we truly honor. The joint assembly of the House of Representatives and the House of Regional Representatives, as regulated in Article 228 and 293 of Law Number 17, 2014 on the Legislative Council, has been carried out before the opening of the assembly period, where members will listen to the state address of the President. We need to be grateful that we're able to attend the assembly in full, without any limitation. Therefore, we need to provide great appreciation for the performance of the government in
handling the COVID-19 pandemic, so that on June 21st, 2023, the President has officially stated the lifting of the COVID-19 pandemic status. And now, on behalf of the members of the House of Representatives and members of the House of Regional Representatives, we'd like to say happy anniversary to the Republic of Indonesia. And I hope that in its 28th year, all of us, all Indonesians, can continue to move forward, advancing Indonesia, Mr. President, Vice President, and members of the Council. In this auspicious occasion, allow me to present to you the best citizens of the nation. They have carried out a great deed and have succeeded in flying the Indonesian flag in each mass of achievements. Today they are present, and they are the 500 role models from across Indonesia. That comes from 10 ministries, bodies and institutions and agencies, and 21 representatives of kings and sultans of the archipelago from across every region of Indonesia, and the birth of the unitary state of the Republic of Indonesia. The 500 role models comprises of 48 role models from the Ministry of Environment and Forestry, 180 role models from the Ministry of Home Affairs, 144 role models from the Ministry of Health, 6 role models from the Ministry of Tourism and Creative Economy, 60 role models from the National Population and Family Planning Board, 12 role models from the Ministry of Villages and Development of Underdeveloped Regions and Transmigration, 8 from the Protection of Indonesian Migrant Workers Agency, 6 role models from the Parliament, Youth, from the from the House of Representatives of Republic Indonesia, 10 role models from the Ministry of Energy and Mineral Resources, and 20 role models from the Ministry of Agriculture. We'd like all the role models to please rise. Let us give a big round of applause to all of our role models and the representatives of the kings and sultans from across the archipelago. Thank you. You may be seated. Mr. President, Mr. Vice President, and members of the Council. As the representative of the nation, we at the House of Regional Representatives, for the period of selama 4 tahun ini, 136 anggota DPD RI dari 34 provinsi telah mengunjungi hampir semua kabupaten kota di provinsi masing-masing. Sementara saya sendiri selaku Ketua DPD RI juga telah mengunjungi 34 provinsi dan sekitar 300 kabupaten kota di Indonesia untuk melihat dan merasakan listen and to find out and to listen to the voices of the people in the regions. Of course, we also saw and felt the development that has been carried out rapidly by the central government, most specifically the development of the infrastructure to answer all the disparities in development between Java and outside of Java. But we are also grateful that the government have been given the ability to overcome the COVID-19 pandemic for the last 2 years by maintaining the stability of the economic growth and to suppress the inflation level so that Indonesia does not fall into a recession, which was experienced by several nations in Europe and other parts of the world. However, we still found fundamental issues felt by the communities that stems on 2 basic issues that results in the injustice felt by the people and the structural poverty that is difficult to alleviate by the regional government. Although the central government have tried to assist by providing various aids and social assistance in alleviating poverty through the programs from the ministry and agency, but then again, the approaches
that is based on that is compassionate and curative has not been able to overcome the issue, because the fundamental issue is that as a nation we have lost our channel and facility to develop our common aspiration as a nation. The common aspiration that results in a common determination as that we felt when we maintained our independence, so that this nation at that time were able to pass the difficult and trying times in order to maintain our independence. The common determination could only be woven through channels and facilities that provide sovereignty for the people as the owner of this nation within a bind that can unite and provide just sense of justice, and also to answer all the challenges of the future through the founders of a nation, by realizing the blessings of God Almighty, and also having a clear mind and also noble intention, has already formulated the principles and systems of statehood that is based by a value that is derived from our archipelago. And this value has existed before Indonesia's independence, and that is Pancasila. Therefore, the principles and systems of statehood that was designed by the forefathers can become clear based on Pancasila, and that is a system based on the spirit of belief in one God, a system that humanizes humans, and a system that weaves unity, system that and a system that refers to social justice. And this is a system that is in line with the identity of the Indonesian nation, a nation that came from a long history of this archipelago. Unfortunately, this system has never been accurately implemented, be it in the old order or in the new order. And even so, it is more obscured in the reform era due to the constitutional amendment in 1999 up to 2022. Because the fact is, based on the academic study that is conducted by a number of professors in a number of universities, we found that the Constitution, based on the amendments in 1999 to 2002 that we now use, has abandoned Pancasila as a supreme legal norm. Changes in the content of the articles within the Constitution have made the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to become one that increases the spirit of individualism and liberalism. In fact, the Constitution that was established through the resolution of the People's Consultative Assembly, MPR number 1, MPR 2002, that serves to carry out the studies of the amendment, have stated that because of the lack of terms of reference and academic papers in the amendment of the 1945 Constitution, has resulted in inconsistencies in the theories and concepts and in managing the contents of the Constitution. This means that these amendments were not complemented by a holistic approach from the side of philosophy, history, sociology, political, jurisdiction, and comparative. Therefore, we at the Regional House of Regional Representatives welcomes the desire of the People's Consultative Assembly to carry out improvements in our state system as a road to be able to provide room for all nations to achieve a common dream and achieve a common determination to realize the aspirations of the nation. Therefore, we would like to ask, especially in facing the challenges of the future that has become more complex and uncertain, that is filled with turbulence. And to solidify the sovereignty of a state,
We require a joint determination, cooperation, struggle, spirit, and positive contribution, as well as the engagement of all elements of the nation without exception and unconditionally. And for that, we need a state administration system and a statehood system that is much better, that is able to address the challenges and threats of the future. A system that is able to unite and fully serve for all elements of the nation, whereas it is able to realize and become the embodiment of the people and the essence of people's sovereignty, really has a benchmark, a clear benchmark in our state administration, where eventually this nation will become stronger because the owner of the sovereignty, and that is the people, has the right to also determine the journey of this nation. So in having a nationalism and patriotism, soul of the people will be built by itself to realize social justice for all the people of Indonesia. And that is a statehood system that is formulated by the founders of this nation, what we know as the Pancasila democracy system and the Pancasila economy system, its own system, an original Indonesian system that does not adopt the system of any country. Mr. President, Mr. Vice President, and members of the Assembly, I would like to say in this opportunity that the House of Regional Representatives of Indonesia has accepted direct aspiration about the need of this country to review on the statehood system that we are currently implementing. This aspiration comes from a number of elements of the nation, from organization figures as well as religious figures, from retired military and police officers, from kings and sultans of this archipelago, and also academicians and college students. All these aspirations have been documented well in the House of Regional Representatives. And for that reason, after studying this clearly, we in the House of Regional Representatives, through the General Assembly of the DPD, on the 14th of July 2023, the House of Regional Representatives institutionally has decided to take the state initiative to build a collective awareness of all the elements of the nation of this country. So we refer back and implement the principles and the system of statehood of Pancasila as formulated by the founding nations that has already improved and strengthened. This improvement and strengthening needs to be done to address the consideration that the formulation system of our founding fathers is identical with the New Order era, whereas the system has not been fully implemented accurately, be it in the old order or in the new order. And that is why the improvement and the strengthening needs to be conducted as an effort to prevent the repeat or not to repeat practices of the past. I would like to read the quote of the General Assembly of the House of Representatives or Regional Representatives on the 14th of July 2023. By realizing a study and an academic study that states that the constitutional amendment in 1999 up to 2002 has created a constitution that has abandoned Pancasila as the supreme law. And for that, as an obligation of a citizen and an obligation of the statehood, we should always uphold the values of Pancasila. And the House of Regional Representatives has the view to restore Pancasila as the supreme law of the state constitution of the unitary state of the Republic of Indonesia. And by referring back to a statehood system that is in line with the formulation of our founding nations, as stated in the 1945 Constitution on the 18th of August 1945, we should improve and strengthen through the constitutional addendum technique, where the materials of the addendum will be prepared in a much deeper manner
whereas it can become the state proposal of the House of Regional Representatives for the sovereignty of the people and to accelerate the realization of Indonesia's aspirations. So that was the decision where the DPD will specifically offer a state proposal with an academic paper on the improvement and strengthening of this system that covers 5 core points, where firstly, to restore MPR, the People's Consultative Assembly, as the supreme institution, as a democratic system that is adequate, that accommodates all elements of the nation, that becomes the embodiment of the people as the owner and executor of sovereignty. Secondly, to open opportunities to have members of the House of Representatives to come from individuals or non-partisan parties. Besides political party members, this is part of an effort to ensure that the formulation of laws is conducted together between the House of Representatives and the President, and not dominated by the representatives of certain political parties, but also holistically discussed by the representation of non-political party people. And the third, to ensure that regional representatives and regional or group representatives are conducted through a mechanism, from a bottom-up mechanism, and not through appointment by the President as conducted in the New Order era. And with the composition of regional representatives that refer to historic state based on ancient countries or states and nations in the archipelago, like the kings and sultans of the archipelago, as well as tribes and the natives of this archipelago. Whereas for group representatives will be covered by the civil society or civil social organization and profession organization that has a historic element and contribution for the advancement of economy, social, culture, defense, security, and religion for Indonesia. And the fourth, to grant authority to regional representatives and group representatives to provide or to give their opinion towards the bills that are being formed by the House of Representatives and the President as public engagement. And the fifth, to accurately place the tasks, roles, functions of the state institutions that has been established in the reform era as part of a system and a structure. And thus, the state has been restored to Pancasila as a whole, whereas we as a nation, we will continue to foster in our own determination, in the spirit of divinity, humanity, unity, deliberations, and social justice. And for that, we see that the progress or the setback of a country is determined by their political, economic, as well as legal institutional design. A country can run forward and achieve its peak of prosperity if it is well managed, and can result with political stability and price stability. Indonesia, as an archipelagic country with its comparative advantage that has been bestowed by God Almighty, should become a country that is able to realize an Indonesia that is independent, united, sovereign, just, and prosperous, and able to have a government of Indonesia that protects all the nation of Indonesia and all the people of Indonesia, and also to advance the public prosperity, to make the world a better place, and also participate in the world order based on independence, eternal peace, and social justice. Let us now stop political contestation where solely would want to be successful by obtaining power through liberal means, because it has made our nation lose its respect, ethics, sense and soul of nationalism and patriotism. The presidential election, the direct presidential election, should not be adopted as it is. It has
seen to give birth to cosmetic politics that is expensive and damage the cohesion of the nation, because the trials that we are going on has trying to find national leaders with popularities that can be fabricated. And these are electabilities that can be led through numbers, and then it is widespread or disseminated by buzzers on social media through bullying and blind compliments. And eventually, the people are then presented by a reality that is formed in a certain way. And Indonesia has a bigger and a more important and a more urgent homework, instead for us trying to look at how expensive the Western-style democracy is. Indonesia should prepare itself in trying to look at the golden Indonesia, and also in looking at the demographic population explosion of productive age. The president should get full support from all elements of the nation, so as the acceleration to realize the aspiration of the state can become our joint determination, as once we have stated in trying to defend this independence. And for that, I hope this momentum on the commemoration of Indonesia's independence this time can build a collective awareness of this nation to refer back to Pancasila as our ideology as a whole. Mr. President, Mr. Vice President, and members of the Assembly, we have now reached the core agenda of the annual assembly of the MPR, as well as the joint session of the DPR and DPD, in order to listen to the speech delivered by the President of the Republic of Indonesia. To Mr. President, we kindly give you the time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. May peace be upon us all. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greetings of virtue. Distinguished Vice President of the Republic of Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin and Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin. Honorable Speaker, Deputy Speakers, and members of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia. Honorable Speaker, Deputy Speakers, and members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. Honorable Speaker, Deputy Speakers, and members of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia. Honorable Chairpersons, Deputy Chairpersons, and members of state institutions. Distinguished Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, the fifth President of the Republic of Indonesia. Distinguished Bapak General Retired Tri Sutrisno and Bapak Haji Hamzahas. Distinguished Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala and Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala. Distinguished Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Excellencies, ambassadors of friendly countries, and heads of international agencies and organizations. Distinguished ministers of the Indonesia Onward Cabinet, the Attorney General, Commander of the Indonesian National Defense, Chief of the Indonesian National Police,
distinguished chairpersons of political parties, my fellow citizens, distinguished ladies and gentlemen. We are now entering a political year. The situation has mildly escalated. The trend among politicians and those in political parties, whenever they are asked about their candidates for president and vice president, their answer would be, there are no directives yet from the village chief. I was thinking who this village chief was. Everything is connected to this village chief. These days, I realize that the village chief refers to me. I reply, I am not a village chief. I am the President of the Republic of Indonesia. Turns out, the village chief is a hint. However, let me stress that I am not a chairperson of a political party, nor the leader of a coalition of political parties. In accordance with the provisions of the law, it is political parties and their coalition that determine presidential and vice presidential candidates. Thus, I would like to state that it is not my authority. It's not the authority of the village chief. Not the authority of the village chief. Although I understand that it is the nature of a president to become a scapegoat, a target, a shield. Even before the campaign season begins, my pictures are everywhere. When I visit many provinces, cities, regencies, in many villages too, my pictures are everywhere. However, they are not my pictures alone. Next to me are presidential candidates. That's all right. No problem. Distinguished ladies and gentlemen, being a president is not as convenient as the people perceive. There's a big responsibility that must be shouldered. There are problems faced by our people that must be addressed. In the social media era like today, anything can reach the president, starting from problems faced by the people in the villages, anger, mockery, derision, and slander. Everything can be easily conveyed. I am aware that there are people calling me stupid, dumb, ignorant, feral, a fool. I have no problem. Personally, I accept that. However, what upsets me is that the polite culture and noble character of this nation seem to have ebbed away. Freedom and democracy are used to vent malice and slander. This moral corruption hurts our civility
Indeed, it is not always the case. The majority of the people is also disappointed with this moral corruption. The mockery and insults have actually awakened the nation's conscience to unite, preserving the morality in the public space and protecting the mentality of society so that we can keep moving forward, carrying out the transformation of the nation towards an advanced Indonesia, towards the 2045 Golden Indonesia. This is what I frequently mention in every occasion, that Indonesia today has a great chance to achieve the 2045 Golden Indonesia vision and to be among top 5 global economies. We have the chance. We do not only have the chance, but have also devised strategies to achieve it. We have formulated it. It depends upon whether we wish to focus our energy to move forward or waste it on unproductive activities that may divide us or even cause us to step backwards. My fellow citizens, distinguished ladies and gentlemen, the demographic bonus that will peak in 2030s is a tremendous chance for us to achieve the 2045 Golden Indonesia vision. 68% of our population belongs to the productive age group. This is the key to improving our national productivity. The second great chance is the current international trust in Indonesia. Such trust that has been built for a long time is not merely a gimmick or rhetoric. Instead, it demonstrates the role and the actual proof of Indonesia's bravery in taking a stand. The momentum of Indonesia's G20 presidency, chairmanship in ASEAN, consistency in upholding human rights, humanity, equality, as well as Indonesia's success in facing the global crisis in the past 3 years, have leveraged and repositioned Indonesia as a player in the global stage. Amid the global condition replete with volatility due to differences, Indonesia, with the Pancasila, harmonious diversity, and democratic principle, is able to create space for dialogue, become a meeting point, and bridge the existing differences. Australian think tank Lowy Institute stated that Indonesia is a middle power in Asia with a diplomatic influence that is significantly on the rise. Indonesia belongs to one out of the 6 Asian countries that has seen an increase in comprehensive power. However, there remains doubt about the significance of high level of international trust. We consume rice. International trust cannot be consumed. Yes, it is indeed inedible. Similarly, toll road cannot be consumed. Right. These are the examples of how we waste our energy on unproductive activities. However, it is all good. They make me happy. They are here to make things more lively and not monotonous. Distinguished ladies and gentlemen, with a high level of international trust,
our credibility will be even more acknowledged, and our sovereignty will be even more respected. Indonesia's voice will be heard, making it easier for us to negotiate. We must make the most of this opportunity. We would be at a great loss if we miss out this opportunity, because not every country has it, and there is no guarantee that we'll have it once again. Our first strategy in making the most of this opportunity is by preparing Indonesia's human capital. We managed to reduce stunting into 21.6% in 2022 from 37%, and we improved our Human Development Index into 72.91%. We also improved our gender empowerment into 76.59%. We set aside a budget for social protection from 2015 to 2023, 3,212 trillion rupiah, including Health Indonesia Card, Smart Indonesia Card, College Smart Indonesia Card, Family Health Program, Staple Food Card, as well as protection for senior citizens, people with disabilities, and other vulnerable groups. We also have reskilled and upskilled the labor through work training centers and pre-employment program card. At the same time, the people who have been prepared should get jobs that can improve national productivity. We must create new economic sectors that provide many job opportunities that bring the greatest added values. This is the role of the green economy sector and downstreaming as our windows of opportunity to accelerate progress, because Indonesia boasts abundant natural resources, including minerals, plantation products, marine products, as well as new and renewable energy. However, abundant natural resources are not enough. Owning them is not enough, because it will make us complacent as a country by merely selling raw materials without added values, without sustainability. Let me reiterate that Indonesia must not end like that. Indonesia must become a nation that can transform into a developed nation that is able to manage her resources, give added values, and bring prosperity for the people. We can realize this by doing downstreaming. I have reiterated many times. The downstreaming that we are going to do is through transfer of technology, which uses new and renewable energy resources, while minimizing environmental damages. The government obliges mining companies to make adequate nurseries to carry out reforestation of lands previously used as mining areas. Downstreaming must be carried out not only for mining commodities, but also non-mining commodities, such as palm oil, seaweed, coconut, and other potential commodities. The downstreaming will also optimize local content by partnering with these MSMEs, farmers, and fishers, so that they can enjoy the benefits. We are taking measures
and we must carry on. It is a bitter pill to swallow for raw material exporters. It is perhaps an unavoidable condition for short-term state revenue. However, once a large ecosystem has been established and the processing plants are ready, I fervently believe it will produce a good result in the long run, especially for the welfare of the Indonesian people. As an illustration, after we discontinued exporting nickel ore in 2020, investment in nickel downstreaming recorded a rapid growth. We have already built 43 nickel processing plants that will provide a huge number of job opportunities. This is from one commodity only. With consistency in carrying out downstreaming in nickel, copper, bauxite, CPO, and seaweed, and other products, based on our calculation, in the next 10 years, our per capita income will reach 153 million rupiah, or $10,900. In the next 15 years, our per capita income will reach 217 million rupiah, or more or less $15,860. In the next 22 years, our per capita income will reach 331 million rupiah, or $25,000. As a comparison, in 2022, our per capita income stood at 71 million rupiah, meaning that the hike can be more than twofold in 10 years. We have already started building the foundation to achieve this. Infrastructure development and connectivity ultimately boost our competitiveness. Based on the report from Institute for Management Development, IMD, our competitiveness in 2022 rose from 44th to 34th position. This is the world's highest increase. Development of villages, border areas, and outermost areas ultimately brings equality to our economy. The village fund that we disbursed has reached 539 trillion rupiah from 2015 to 2023. A consistent structural reform, particularly simplification of regulations, ease of licensing, legal certainty, and corruption prevention. All of this become our capital for reaching advancement. To that end, I have reiterated that future leadership will set a path forward for Indonesia's future. This is not about who the president is. No, it is not. The question is whether or not the future leaders are ready to work in line with what we have started today, or whether or not they are brave or consistent enough. What we need is endurance. We are not having a laser walking here, and we are not having a sprint either. What we are doing is a marathon to reach the golden Indonesia.
Distinguished ladies and gentlemen, the challenges ahead will be daunting. Choices of policy will be increasingly challenging to make. So it takes courage and trust to make difficult, unpopular decisions. To that end, in my opinion, a leader must earn public trust. For trust is one of the factors determining whether a policy is feasible, whether a decision can be followed up or not. It is a political strength to lead a nation, a big nation as Indonesia. Moreover, a leader also needs support and cooperation from components of the nation. Thus, I would like to thank heads of state institutions, ulamas, religious figures, public figures, community leaders, teachers, culture bearers, health workers, journalists, political parties, politicians, government apparatus, UTNI, and the police, and all community members who have been lending their support. I also appreciate the endeavors made by the MPR in strengthening the national foundation, broadening the understanding of the national ideology, reviewing the content and legal form of the state policy guidelines, and promoting international cooperation in surmounting various global challenges. The House of Representatives has also given its tremendous support in pushing for structural reform, making efforts to improve governance, avoiding fraud in state financial management, and preparing the 2024 simultaneous elections. The Regional Representative Council, based on its authority, has actively accommodated the people's aspiration in the regions and played a pivotal role in drafting a number of bills and reviewing our state administration system. The Indonesian Audit Board has also given a significant contribution to enhance finance accountability and encourage sustainable improvement of the national priority programs. The Supreme Court's endeavors to promote justice deserve recognition for enhancing judicial transparency, advancing digital justice systems, and expediting case resolution with cost-effective measures. The Constitutional Court has also demonstrated its efficiency by resolving cases, upholding transparency during trial proceedings, and facilitating access to justice for those seeking its services. The Judicial Commission remains committed to proactive advocacy, training, and investigations, as well as enforcing rigorous penalties on judges who breach the court to safeguard the integrity and dignity of our judges. Furthermore, I'd like to express my gratitude to Bank Indonesia, the Financial Service Authority, the LPS, the KPK, the Ombudsman, the KPU, the National Commission on Human Rights, and other national institutions for their contributions in accordance with their roles and responsibilities. May Allah the Almighty always bless and ease the endeavors of the Indonesian nation towards an advanced Indonesia that we aspire to be. Let us unite for an advanced Indonesia. Long live the Republic of Indonesia. Long live the land of Pancasila. Independence. 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 Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. For information, I am wearing a attire from the Tanimbar, the province of Maluku. Thank you.
Thank you to the President who has delivered his report on the performance of the state institutions and the state address in commemorating the anniversary of the 78th Indonesian independence. And before I close this council with a prayer, let us listen to several songs, traditional songs delivered by the State Intelligence Institute Music Corps. Juang Indonesia, Eya Arah Karonari, Piring Bangis Manbanta Krina. Jumbang Semama Karona, Tanta Merana, Rasbi Magisku. Untuk kau aku selepas gagap ke aku.
would like to say thank you to the State Intelligence Institute Music Corps, and now I would like to invite Professor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, the Grand Imam of the Istiqlal Mosque, to lead the prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم عليه. يا الله يا الله يا رحمن Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. From the deepest part of our hearts, we'd like to extend our gratitude to you because this morning, in this auspicious morning, we are able to hold the annual assembly of the House of Representatives and the joint assembly of the House of Representatives and House of Regional Representatives, and to witness the delivery of the State Address of the President of the Republic of Indonesia in commemoration of the 78th anniversary of the Indonesian independence. It is the state's articulation of gratitude for the independence of this nation. Ya Allah, you once promised us, if you are grateful, we will provide you with more joy. And on the celebration of the proclamation of independence, everyone in Indonesia have shown their appreciation and gratefulness for the independence you have bestowed upon us. We are grateful that you have provided us with more joy, especially in our lives as a nation and a state. Allah, you have also promised us, pray to me, and I shall answer your prayers. We ask of you, please give us the strength to carry on the mandate and the noble determination of our forefathers. Avoid us from any slander, disasters, and disunity that could weaken all elements of this nation. Allah, we are still faced with a long journey. We are still faced with great challenges. There are still a lot of responsibilities that we must bear, and there are many challenges that we face. But you continue to give us joy. And you said, if you believe in Allah, then He will provide you with a way out. Please grace us with your belief so that we may experience all the miracles. Allah, allow us to take the road of patience in facing all the trials and tribulations, because you have once reminded us, if you are patient, that would be better, especially for those who are patient. Ya Allah, allow us to always remember and pray for our forefathers and ancestors and all the heroes of this nation who lost their lives in maintaining the independence of this nation. We hope that everyone that you mentioned and don't ever think those that have passed in the road of Allah have gone. They are living with God and are blessed.
Ya Allah, Ya Qawi, Allah. Ya Matin. Tidak lama lagi bangsa kami menyelenggarakan pesta In demokrasi. a few moments, we will carry out a party of democracy. Guide us, guide our nations, and please guide us and in electing the best leader for our nation as you idealize. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Because those who are the best people to be promoted are those that are strong and trustworthy. We also ask that you instill into the subconscious of everyone your saying, and hold on tight to Allah. Do not live in disunity, and remember all the grace that Allah can bring to you. Prevent our nation from things that are unnecessary, as I have said. And don't become somebody who opens a tightly woven thread and become disunited. Allah, we truly want from you to make this nation as an example, as a nation, a beautiful nation, filled with grace and filled with all great things. حول حالنا إلى أحسن الأحوال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Thank you, Professor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, who has recited the prayer. We hope that God the Almighty will answer our prayers, our hopes, and our efforts. Amin. Mr. President, Mr. Vice President, and the Council, with the conclusion of the recitation of that prayer, then we have come to the end of the series of the annual Assembly of the People's Consultative Assembly and the Joint Assembly of the House of Representatives and House of Regional Representatives today. We'd like to extend our gratitude to all of you who are present and have followed this assembly. Let us once again return to our identity as Indonesians and to return to Pancasila for a better Indonesia. Happy anniversary, Republic of Indonesia. Happy 78th anniversary by saying Alhamdulillahirabbil alamin. The annual assembly of the People's Consultative Assembly and the joint assembly of the House of Representatives and House of Regional Representatives is hereby closed. Blessings to all of us. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Greetings of virtue. Ladies and gentlemen, please rise. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. The Indonesian National Anthem, Indonesia Raya.
the President of the Republic of Indonesia and Vice President of the Republic of Indonesia, accompanied by the Speaker of the People's Consultative Assembly, House of Representatives and House of Regional Representatives, will leave the Assembly Hall. Barusan sama-sama telah kita saksikan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, yang dimana tadi telah disampaikan oleh Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo, yang dimana dihadiri 489 anggota DPR, MPR, DPD yang menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Tadi sama-sama juga telah kita dengarkan pidato pembuka yang disampaikan oleh Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo, yang menyinggung terkait pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari, yang mana digelar serentak antara pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Dan ia pun berharap agar semua pihak menjaga semangat demokrasi, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan mereka yang duduk di eksekutif dan legislatif adalah putra-putri terbaik bangsa. Begitu yang disampaikan oleh Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo. Dan kita lihat dalam layar kaca Anda pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin tengah bersalam-salaman dengan anggota Dewan yang hadir, didampingi oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan juga Ketua DPD RI, seraya sekali berfoto bersama anggota Dewan yang hadir dan juga menyapa seluruh anggota Dewan yang hadir. Dan setelah ini sesuai rencana maksud kami, Presiden dan juga Wakil Presiden akan kembali ke istana dan nanti siang akan kembali lagi kompleks parlemen untuk melaksanakan sidang paripurna DPR RI dan juga DPD RI dalam penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung. Dan juga nanti akan ada sidang paripurna untuk pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2023-2024, yang dimana sebelumnya seluruh anggota DPR RI pulang ke daerah pemilihan dalam rangka masa reses untuk menyerap aspirasi dan juga menghimpun aspirasi dari seluruh konstituen yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan. Dan kita lihat pemirsa, anggota Dewan berfoto dan berselfie bersama dengan Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat Maluku Tanimbar. Sebuah kebanggaan bagi rakyat Maluku, di mana Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Maluku Tanimbar. Ini merupakan salah satu langkah bagaimana mengapresiasi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Dan hal ini pun juga turut dilakukan oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang menggunakan pakaian Dayak Iban dari Kalimantan Barat. Dan sebelum meninggalkan ruang rapat paripurna, Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyempatkan untuk berkeliling, bersalam-salaman dan saling menyapa dengan anggota Dewan yang hadir pada siang hari ini.
Dan tadi telah kita sama-sama saksikan, selain ada pembukaan Sidang Tahunan MPR RI, juga tadi ada pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2023 yang tadi disampaikan oleh Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti, yang dimana dalam penyampaiannya beliau menyampaikan beberapa pencapaian yang telah dicapai oleh DPD, yang menurutnya sebanyak 136 anggota DPD RI dari 34 provinsi telah mengunjungi hampir semua kabupaten kota di provinsi masing-masing. Namun, selaku Ketua DPD RI, beliau juga telah mengunjungi 34 provinsi dan sekitar 300 kabupaten kota di Indonesia untuk melihat dan merasakan serta mendengar langsung apa yang disuarakan masyarakat di daerah. Dan Ketua DPD RI pun menjelaskan DPD telah melihat dan merasakan langsung pembangunan yang telah diupayakan secara cepat oleh pemerintah, khususnya pembangunan infrastruktur untuk menjawab kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Namun, memang masih ditemukan fakta persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat yang bermuara kepada dua persoalan mendasar, yaitu kemiskinan struktural yang masih sulit dientaskan oleh pemerintah daerah. Meski begitu, dalam penyampaiannya tadi, Ketua DPD RI tetap mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menempuh jalan dengan pemberian berbagai bantuan sebagai bantalan sosial kepada masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan melalui puluhan program kementerian dan badan lembaga negara. Dan selain itu, pemirsa, tadi juga kita telah mendengarkan pidato kenegaraan dan juga penyampaian laporan kinerja dari lembaga-lembaga tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang dimana dalam penyampaian laporan kinerja Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan juga berterima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang telah mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan negara, mulai dari MPR, DPR, DPD, selaku legislatif yang telah mengawal jalannya pemerintahan dengan baik, serta MA, MK, dan juga Komisi Yudisial yang juga telah menegakkan keadilan dalam menjalankan tupoksinya. Selain itu, beberapa hal yang juga sempat disinggung dan dibahas oleh Presiden Joko Widodo adalah di mana beliau menyoroti bagaimana bangsa Indonesia tetap stabil dalam kondisi yang tidak stabil. Mulai dari geopolitik, kondisi geopolitik yang bergejolak, yang dimana Indonesia juga baru usai menghadapi hantaman pandemi. Namun Indonesia sekali lagi berhasil selamat dari ancaman krisis yang banyak dialami oleh negara-negara. Bahkan tadi Presiden Joko Widodo juga sempat menyebutkan bahwa Indonesia juga mendapat sebutan dari salah satu lembaga think tank Australia, di mana Indonesia merupakan salah satu kekuatan menengah Asia yang terus mendapatkan diplomatic trust yang terus meningkat setiap tahun. Ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat positif, yang dimana mendapatkan kepercayaan global atau kepercayaan dari dunia internasional dapat meningkatkan nama Indonesia dan juga meningkatkan investasi ke depannya di Indonesia. Presiden Joko Widodo saat itu juga menyinggung bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2030. Dan dalam menyambut target Indonesia Emas 2045, tentunya pengembangan SDM yang mumpuni, yang berdaya saing internasional, dengan melalui program-program yang dibangun oleh pemerintah yang mendukung pengembangan SDM, yang tadi juga sempat disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu seperti Kartu Indonesia Pintar,
Kartu Indonesia Sehat. Ini juga menjadi salah satu poin penting yang dapat meningkatkan program pembangunan sumber daya manusia di Indonesia untuk mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045, di mana Indonesia genap berusia 100 tahun. Dan kita lihat pemirsa dalam layar kaca, seluruh tamu undangan mulai meninggalkan ruang rapat paripurna untuk sejenak break sejenak, dan nanti akan kembali lagi untuk melangsungkan sidang paripurna DPR RI bersama dengan DPD RI untuk pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang APBN tahun 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Dan pemirsa, barusan Anda juga menyaksikan tadi di depan pintu ruang rapat paripurna, Presiden Joko Widodo sudah disambut oleh raja-raja dan sultan-sultan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan dapat Anda saksikan Wakil Presiden di era sebelumnya, yaitu Bapak Trisno, dan juga Bapak Menhan Prabowo Subianto. Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, yang hari ini mendampingi Presiden Joko Widodo. Dan kita lihat di sini pemirsa, musik yang dipersembahkan oleh korps musik dari STN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara dari Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. Dapat Anda saksikan pemirsa dari kaca Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo bersama dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan istri dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, yang akan segera menuju lift untuk turun ke lobi Gedung Nusantara dan segera meninggalkan kompleks parlemen bersama dengan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, yang nanti pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kirakan akan kembali lagi ke kompleks parlemen Senayan untuk melangsungkan sidang paripurna bersama dengan DPR RI yang juga dihadiri oleh DPD RI untuk membahas rancangan undang-undang nota keuangan dan juga rancangan undang-undang APBN 2024. Dan kita pemirsa, tadi ada beberapa tamu undangan dari kedutaan besar negara-negara sahabat yang turut hadir untuk menyaksikan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD pada hari ini. Tadi dalam acara sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR dan DPD, dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung permasalahan hilirisasi yang sedang digaungkan oleh pemerintah. Ini juga menjadi salah satu poin penting yang perlu ditingkatkan dan terus didorong oleh pemerintah ke depannya, yang dimana kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah
Namun tentunya harus didukung dengan SDM yang mumpuni untuk dapat menjadi negara yang dapat mengolah sendiri sumber daya alamnya. Dan sebelum kami lanjutkan pemirsa, kita lihat dulu ke layar kaca saat ini Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri bersama Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo dan juga Ibu Wakil Presiden Ibu Uri Ma'ruf Amin tengah berfoto sembari menanti Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang akan segera menyusul untuk turun ke lobi Gedung Nusantara untuk kembali ke Istana Negara. Dan setelah itu pemirsa, kami ucapkan terima kasih kepada para anggota Majelis dan Dewan yang terhormat dan undangan sekalian di ruang rapat hilirisasi yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah selain ini bisa menjadikan Indonesia negara yang lebih mandiri ke depannya, tentunya ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, yang tentunya nantinya dapat menyerap banyak sekali tenaga kerja di Indonesia. Tentunya ini patut dan harus kita dukung, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah, yang tentunya kita, negara yang besar, harus mampu mengolah sendiri dan juga bisa mengelola sumber daya alam dengan kemampuan sumber daya manusia dari dalam negeri. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung bahwa tahun depan merupakan tahun pemilu, diadakannya pemilu serentak, pilpres dan juga pileg yang akan rencana dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapannya terhadap pemimpin Indonesia ke depan harus berani dalam melanjutkan program-program yang saat ini telah berjalan. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki public trust yang tinggi serta dukungan dari seluruh komponen bangsa agar seluruh program yang dicanangkan oleh Presiden dapat berjalan dengan lancar. Dan kita lihat pemirsa, masih penuh tamu undangan yang menghampiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bersalam-salaman, meminta foto. Dan ini merupakan antusiasme yang luar biasa yang kita saksikan di sini, di mana ini merupakan sidang tahunan terakhir di masa Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali mengantarkan Anda ke jalannya rapat atau sidang paripurna yang akan dilaksanakan pada siang hari pukul 13.00. Namun sebelum itu kami akan kembalikan ke rekan kami Subhi Abdul dan Rini Reski di TVR Parlemen. Lebih dari 7 dekade kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, sebuah perjalanan panjang dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kemerdekaan mengingatkan kita akan pentingnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. DPR RI berkomitmen untuk terus melangkah maju, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat demokrasi, dan menjaga keutuhan NKRI. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai pijakan untuk mewujudkan cita-cita yang luhur, menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadikan keberagaman sebagai sumber kekuatan, mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju.
안녕하세요. 저는 대한민국에서 온 이수진 국회의원입니다. 인도네시아 독립 78주년이라고 들었습니다. 진심으로 축하드립니다. 그리고 오늘 아세안 의원연맹의 개최도 진심으로 축하드립니다. 한국과 인도네시아가 더욱 돈독해지고 발전하는 그런 관계로 이어졌으면 좋겠습니다. 다시 한번 진심으로 축하드립니다. 고맙습니다. Kita nonton ondel-ondel, yuk kita ngarak ondel-ondel, ondel-ondel adik anaknya, anaknya diiter-iteran. Pak Bandung pak pak pak, gendang nyaring di tempat, yang ngiring mandak, pada serak-serak, tangan iseng jahilin kepala anak ondel-ondel, taruhin kuntungan. Rambut kebakaran. Sayang si patokaan, matego gorokan. Sayang si patokaan, matego gorokan. Sayang. Meset ngapung luhur jauh di awang-awang, meber genjang dangna bangun tayak karingrang, suku narangga asrejeng pamatuk nangelu, ngapak mega bari bernatarik nyurung, manuk tadali, manuk panggagahna, pelambang sakti Indonesia Jaya, manuk tadali, pangka koncarana, resep ngahiji rukun sakabehna. Araki jang-jangi janger kopyak kepong, kopyak sedo pada ropong, kopyak sedo pada ropong. Sreyak, mireng ngejangeran di jabatan naik. Sreyak, mireng ngejangeran di jabatan naik. Baik, terima kasih Bionjes dan pemirsa, kembali lagi dalam talk show Sidang Bersama MPR, DPR dan juga DPD RI. Kembali lagi juga bersama kami, masih di sini saya Rini Reski dan juga rekan saya Suki Abdul, dan masih bersama dua narasumber kita, yaitu Bapak Didik Mukrianto dari anggota DPR RI fraksi Demokrat Dapil Jatim 9 dan juga Mas Billy Membrasar, staf khusus Presiden RI bidang inovasi pendidikan dan juga daerah tertular. Ya, kalau misalnya tadi pastinya yang pertama adalah maraton. Maksudnya maraton adalah melanjutkan hal-hal yang baik, karena untuk mencapai tujuannya itu kayak lari maraton itu jangka panjang. Jadi nggak berhenti sampai di sini saja, tetapi pemimpin berikutnya adalah bukan tentang siapa, tetapi tentang bagaimana dia melanjutkan. Yang kedua adalah transformasi SDM. Jadi SDM menjadi kata kunci di mana Presiden pengen agar Indonesia menjadi negara maju, dan kita sudah menjadi negara menengah nih. Menuju kepada negara maju kuncinya SDM. Makanya program-program beliau di periode kedua ini adalah berfokus pada manusia. Dan yang ketiga kata kunci tadi hilirisasi juga. Hilirisasi ini ada perkawinan antara SDM dan SDA. Ya. Jadi SDA percuma kaya kalau manusia nggak mengelola. Ya, manusianya ini yang membuat yang menjadi penanda manusia terlibat adalah hilirisasi. Lalu bagian keempat yang sangat penting adalah inclusivism. Oke. Semua orang terlibat, bahwa apa yang kita capai hari ini adalah kerjasama semua pihak, bahwa program-program Presiden juga menjangkau yang lain, ya, masyarakat pada umumnya. Gitu.
Oke, ini kita juga pastinya dalam video juga ada Presiden Republik Indonesia juga Wapres akan menuju ke istana kembali dan akan kembali pada kawasan Senayan Jakarta ini pada pukul 1. Kalau Pak Didi tadi kan sudah disampaikan ada 4 poin penting. Kira-kira kalau dari Pak Didi ini mau berlanjut atau mau perubahan? Iya. Kan kita tahu ya Mas Didi ya. Iya. Dari sisi Pak Didinya bagaimana nih? Jelas kalau kita melihat harapan kita semuanya, termasuk Pak Jokowi, kita semuanya berharap Indonesia maju. Tentu perubahan itu hal yang sangat kita harapkan bersama. Berubah menjadi baik, berubah menjadi maju, berubah menjadi lebih inklusif, ini kan harapan kita semuanya. Tapi menarik memang di pidato Pak Jokowi hari ini, tentu kita masih ingat pada saat beliau di Pilpres kedua, masuk Pilpres kedua, salah satu janji beliau adalah bagaimana kemudian melakukan atau fokus kepada pembangunan manusianya. Nah, saya pikir ini kebijakan yang tepat begitu, karena bahwa seperti saya katakan tadi bahwa sumber daya manusia ini adalah aset terbesar bangsa ini ketika kita ingin maju, ketika kita ingin mencapai puncak keemasan kita, apalagi jika dihubungkan dengan bonus demografi sangat real. Namun disinilah ruang bagi pemerintah untuk memastikan bukan hanya bonus demografi, tapi lagi-lagi kualitas demografi ini menjadi penting. Menambah skill, kemudian memperkuat daya saing, kemudian meningkatkan produktivitas. Ini adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah ini. Makanya ke depan tentu kita harus kawal dan kita harus pastikan bahwa seluruh keberpihakan kebijakan pemerintah termasuk anggarannya adalah harus dipastikan bagaimana kemudian membuka penguatan dan kesempatan terkait dengan daya saing SDM ini menjadi hal yang fundamental begitu. Nah, untuk itulah tidak ada cara lain kecuali bagi pemerintah selain mempersiapkan generasinya SDM-nya, skill-nya, daya saingnya, tentu pembukaan lapangan-lapangan kerja ini juga menjadi penting. Jangan sampai kemudian bonus demografi ini ruangnya sempit, kesempatan kerjanya tidak banyak, pengangguran terbukanya tidak terserap. Jika itu yang terjadi, maka bonus demografi yang kita harapkan ini jauh dari angan-angan. Bonus demografi ini harus diiringi dengan kesempatan bekerja, kemudian ruang berusaha yang juga terbuka gitu, sehingga kita berharap bahwa mudah-mudahan ekonomi Indonesia ini juga bertumbuh dengan baik. Seiring pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas politik yang baik, maka iklim investasi juga akan menjadi membaik, sehingga investasi akan masuk, kemudian industri akan berkembang. Disitulah ruang-ruang bagi SDM ini untuk terserap secara masif dan bisa membuktikan produktivitasnya. Nah, fungsi SDM yang tadi Pak Didi bilang nih Mas Billy ya, bisa menjelaskan untuk pendapat Mas Billy sendiri dari sisi pemerintah, fungsi SDM dan juga tadi terkait ujung-ujungnya masalah anggaran. Ya, jadi kalau kita lihat tadi saya sudah sampaikan di segmen pertama bahwa Presiden patuh kepada Undang-Undang APBN, di mana 20% dari perancangan APBN itu selalu adalah untuk pendidikan ya. Pendidikan sebagai kunci daripada pengembangan SDM. Lagi-lagi dari kelas menengah, Indonesia sekarang di kelas menengah nih, untuk naik kelas ke negara maju kuncinya itu SDM. SDM yang akan mendobrak, SDM yang berinovasi, SDM yang terlibat penuh. Nah, itulah sebabnya kepatuhan kepada Undang-Undang APBN, kemudian berbagai program-program yang menyasar SDM. Tadi kita lihat stunting, Presiden menyentuh stunting. Itu yang lagi dikejar saat ini ya? Sudah turun ya, sudah turun jauh ya dari angka sebelumnya. Kemudian angka pengangguran kita lihat juga turun ya, masih 5% tetapi sudah turun drastis. Dan itu menandakan bahwa inklusivitas dari SDM ini menjadi kunci juga dari arahan strategi pembangunan Presiden Jokowi. Gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah pengangguran, kenapa justru banyak pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini justru pindah warga negara mencari pekerjaan yang lebih baik di luar? Nah, ini yang menjadi topik diskusi hangat ya. Ada dua. Pertama adalah masalah brain drain. SDM muda Indonesia nggak balik-balik setelah sekolah. Ya, kemudian yang kedua nih alumni penerima LPDP yang juga nggak pulang-pulang setelah mendapat beasiswa dari pemerintah, padahal mereka ini kunci-kunci SDM yang akan mendorong pembangunan Indonesia. Nah, ini Presiden udah singgung berkali-kali dalam pidatonya, beliau bilang pulang dan pulang. Mau gaji lebih kecil dikit, tapi lebih nikmat, lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Saya aja nih ya, sekolah sampai ke beberapa negara, saya memutuskan pulang karena nggak ada negara yang lebih indah, rumah yang lebih nyaman daripada rumah sendiri Indonesia. Tapi begini Mas, strategi dari pemerintah.
Tapi ini juga ada persoalan yang ada di depan mata kita gitu. Oke, ya sedih kalau kita melihat putra-putra terbaik bangsa kemudian menempuh pendidikan di luar negeri, dibiayai negara, kemudian tidak pulang ke negaranya, bahkan miris kalau melihat kemudian ada yang pindah ke warga negaraan hanya sekedar mencari nafkah. Nah, ini pertanyaan besar, PR besar yang harus kita jawab. Ada apa di Indonesia? Gitu. Karena memang betul yang dikatakan Bung Billy, sebetulnya effort pendidikan itu sudah amanah undang-undang. Nah, tinggal bagaimana kemudian action will dari pemerintah, dari presiden ini, bukan hanya mengaktualisasikan yang sudah mandatori oleh undang-undang, tapi juga harus memberikan keberpihakan yang cukup. Bukan hanya persoalan peningkatan skill ataupun pendidikan, tapi pembukaan lapangan kerja, peningkatan soft skillnya. Nah, ini juga menjadi PR yang harus segera dicarikan jalan keluar. Nah, kalau kita melihat bahwa tadi dikatakan betul, harus kita akui bahwa TPT, tingkat pengangguran terbuka memang turun gitu. Tapi ya masih relatif kecil, tapi celakanya adalah bahwa pengangguran terbuka itu salah satunya adalah terserap karena sektor informal. Nah, sektor informal itu volatility-nya sangat tinggi, sangat tergantung pada kondisi ekonomi. Kita berharap bahwa pemerintah lebih mengedepankan bagaimana kemudian lapangan kerja baru ini terbuka dengan sektor-sektor yang formal, sehingga tingkat kepastiannya, tingkat kenyamanannya ini terjamin begitu. Karena sedih juga kalau melihat fakta-fakta lapangan bahwa tidak sedikit kemudian yang berpendidikan S1, S2 yang hanya sekedar makan, kemudian lapangan kerjanya relatif terbatas, kemudian mereka mencari penghidupan di transportasi daring misalkan atau transportasi. Tapi kalau saya malah online. berpikir ini faktor yang memang menjadi PR, karena bagaimanapun juga bahwa sektor informal ini juga sangat mempengaruhi dengan kehidupan khususnya para pegawai-pegawai ataupun generasi muda yang mengandalkan kehidupannya, pendidikan anaknya, rumah tangganya dari gaji dan lain-lain. Nah, menurut tadi Mas Billy gimana? Menurut saya sih sektor formal dan informal sama-sama penting. Kita nggak bisa mendiskreditkan bahwa sektor formal yang harus kuat, sektor non formal tidak penting. Karena kenyataannya kalau kita melihat sejarah, pada saat Global Financial Crisis 2008 yang menjadikan Indonesia kuat pada saat terjadi vulnerability yang tinggi di negara-negara lain, Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, itu karena sektor non-formal atau sektor informal kita yang begitu kuat. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat jaringan social safety net untuk menyokong sektor informal ketika terjadi krisis. Dan itu yang Presiden tadi sampaikan di dalam pidatonya, salah satunya adalah untuk program-program jaringan pengaman sosial dianggarkan sampai 500 triliun dari 2015 sampai saat ini. Tujuannya adalah ketika terjadi vulnerability tadi, sektor non formal ini didukung oleh pemerintah yang standby. Karena mereka menyerap anggaran tenaga kerja juga yang paling banyak, mereka juga mendorong perputaran ekonomi yang paling tinggi. Tapi Bung Billy, kita ini tugasnya DPR ini menyerap aspirasi di bawah. Saya dari orang miskin, orang nggak punya apa-apa, begitu ya. Come on, kita buka mata dan hati kita, begitu ya. Meskipun angka pengangguran kita ini memang berkurang, tapi jumlahnya masih mendekati 8 juta. 8 juta itu bukan angka yang kecil, karena memang jumlah penduduk kita ini banyak gitu. Tidak sedikit kemudian masyarakat yang di bawah yang kita temui di lapangan, termasuk juga adik-adik karang ternak di bawah sebagai pekerja sosial, melihat persoalan-persoalan mendasar yang juga masih butuh uluran tangan kita. Kebijakan itu ya diharapkan bisa langsung menyentuh, langsung responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bukan kemudian kita bermain di angka-angka saja, tapi come on, ayo kita bicara bukan hanya sekedar angka. Jumlah 8 juta itu terlalu besar untuk kita. Jadi kira-kira apa yang salah nih dari kebijakan? Apakah ada yang salah atau ada yang diperbaiki? Tapi jangan kemana-mana, pastikan kita akan saksikan editorial parlemen berikut ini.